Nii et ma tõesti soovin teile head kuulamist. Meil on külas doktor Grady McMurtry Ameerika Ühendriikidest ja mina olen nüüd saanud koos olla selle mehega 5 päeva ja mul on väga palju huvitavaid kogemusi ja elamusi olnud selle aja jooksul. Kõige lihtsamalt öeldes. Aga ma luban tal tulla ennast ise tutvustada ja kuulame ja vaatame ja arutame ja teda tõlgib siis Vilver Oras. Teeme ka ühe aplausi meie kõnelejale. Well, good morning. Tere hommikust. It's okay, you can talk back, it's all right. Te võite ka vastu mulle rääkida. Estonians are supposed to be friendly anyway. Eestlased peaksid olema sõbralikud. So let's try that again. Nii et proovime uuesti. Good morning. Tere hommikust. You could have done better. Te oleksite võinud veel paremini teil minna. You have to remember this is the morning the Lord has made. You're supposed to rejoice, not sit there quietly. See on, pidage meeles, et see on hommik, mille issand on teinud ja te peaksite selle üle rõõmustama, mitte selle vaikselt lihtsalt istuma. Maybe you're a little intimidated by the introduction of Dr. McMurtry speaking. Võib-olla teid hirmutas natukene see sissejuhatus, et räägib doktor McMurtry. First of all, this is not a lecture. Esiteks, see siin ei ole loeng. I just come and share. Ma tulen siia selleks, et teiega jagada. So, first of all, I want you to relax, okay? Take a deep breath and Nii et relax. hingake sügavalt sisse, lõdvestuges, te ei ole koolis, see ei ole loeng. All will be well. Kõik saab olema hästi. I was asked to introduce myself. Mind paluti end tutvustada. I used to be an evolutionist. Ma olin evolutsionäär. I believed it, I taught it. Ma uskusin evolutsiooni, ma õpetasin seda. I taught it from the 7th grade to the university level. Õpetasin seda 7. klassist kuni ülikoolini. But during all that time, I was never taught that there was a perfectly valid scientific alternative to the various theories of evolution. Ja sellel ajal mitte keegi mitte kunagi ei õpetanud mulle, et tegelikult sellele samale teooriale on olemas täiesti ka teine lähenemisviis, mis on tegelikult ka väärt uurimist. There was evidence I was never allowed to see. There was evidence I was never allowed to see. Seal oli tõendeid, mida ma kunagi ei näinud. There was interpretations I was never allowed to think about. Oli olemas tõlgendusi, mille üle mulle ei lubatud kunagi mõelda. And could you go ahead and switch over to my computer, please? And so, at the age of 27, in a search for truth, Ja kui ma olin 27-aastane ja ma olin oma tõe otsingutel, I became a Christian. sai minust kristlane. But I had a problem. Kuid mul oli üks probleem. Can you imagine what that problem was? Kas te suudate ette kujutada, mis see võis olla? No? Yeah, exactly right. See oli evolutsiooni küsimus. It just made me a saved evolutionist. Ja see tegi minust ühe päästetud evolutsiooniteooriasse uskuja. I had a problem. Mul oli probleem. And so I knew I had a problem. Ja ma teadsin, et see oli olemas. And I started with a blank piece of paper. Ja ma olin alustanud tühja paberilehena. And for 16 months, I reevaluated all the things that I had learned and taught others. Ja olles see tühi leht, ma 16 kuu jooksul hindasin ümber kõike seda, mida ma olin õppinud. At the end of 16 months, I came to the realization. Ja selle 16 nädala see perioodi lõpus ma sain aru, Real science refutes evolution and proves creation. et tõeline teadus tegelikult heidab kõrvale evolutsiooni ja kiidab heaks loomise. The last question I asked myself was this. Viimane küsimus, mille ma endalt küsisin, oli, Could the law of gravity ever evolve? kas gravitatsiooni jõud võiks olla selline, mis areneb? I can think of no way gravity could ever have been anything less. Ma ei suutnud välja mõelda, kuidas oleks gravitatsioon võinud olla kunagi midagi vähem. And so I realized it had to be created. Seega ma sain aru, et ka see pidi olema loodud. Instantaneously, Koheselt. I realized that all scientific laws had to be created. Ma sain ka aru, et kõik teaduslikud seadused, seaduspärasused pidid olema loodud. No process is of any value unless it's whole and complete. Ühelgi protsessil ei ole mingit väärtust, kui ta ei ole lõplik ja täielik. And I came to realize that all natural processes had to be created. Ja ma sain aru, et kõik looduslikud protseduurid, protsessid, need pidid olema loodud. Now, I grew up on the campus at the University of California, Berkeley. Ja ma kasvasin üles, või ma olin sellel ajal California ülikooli siis selles ühiselamute keskel. If you're not familiar with that, we'll call it the capital of evolution. Ja kui te
te ei ole sellega tuttavad, siis me kutsume seda lihtsalt kui evolutsiooni pealinna. And when as a child, in school, I would be learning evolution. Ja kui ma olin koolis, ja ma olin laps ja õppisin, siis me õppisime evolutsiooni. And then I would go to the paleontology laboratories at the university. Ja siis ma läksin nendesse paleontoloogia laboratooriumitesse, mis on ülikoolis. And I would learn about dinosaurs, fossils, and evolutionary theory from PhDs when I was only a child. Ja siis ma õppisin nendest fossiilide kohta, dinosauruste kohta, evolutsiooni kohta, nendelt doktoritelt, kes seal olid, nendelt teadlastelt, kui ma olin ise alles laps. So I knew what they taught me was in the ground. Seega ma teadsin, mida nad mulle õpetasid, et see toetub millelegi. But I came to find out that that's not really what's there. Kuid ma sain aru, et tegelikult see ei ole tõde. And so when we look at what's really in the ground, it's better interpreted from a creation viewpoint. Ja kui me vaatame paleontoloogia nurga alt ja vaatame seda, mis tegelikult meie maa sees on, siis seda on parem tõlgendada, oluliselt parem tõlgendada siis loomise vaatepunktist. Now once you've looked at scientific law, ja kui te olete vaadanud teaduslikku seadust või seaduspärasust, natural process, looduslikku protsessi, physical evidence, füüsikalisi tõendeid selle kohta, there isn't anything else to look at. siis ei olegi tegelikult enam midagi muud, mida vaadata. And I became a biblical scientific creationist. Ja minust sai piibellik teadlane, kes uskus loomisse või loomisse. A person who believes 100% from the Bible, Inimene, kes usub 100% piiblit, 100% from science, 100% teadusesse creation is true, ja et loomine on tõde occurred a literal 6,000 years ago ja see toimus tõesti 6000 aastat tagasi in 6 literal 24-hour days. ja tõesti 6 päeva jooksul, mis kestsid 24 tundi. It is a good Bible, See on meil on hea piibel, but it's also good science. aga selles on ka head teadust. We're doing 3 sessions today. Täna me räägime, meil on 3 loengut. The first one is on the most important issue we could possibly look at when it comes to creation versus evolution. Ja esimene teema, mida me käsitleme, on kõige olulisem teema, mida me üldse võiksime käsitleda siis, kui me vaatame evolutsiooni ja loomise vahelist olukorda. It's the issue of time. See on aja küsimus. Then we're going to be taking a look at what really happened at the time of the flood of Noah. Siis teises loengus me vaatame, mis tõeliselt päriselt juhtus suure üleujutuse ajal. We're going to show you the Bible is absolutely telling the truth about a worldwide flood roughly 4,500 years ago. Ja me näitame teile, et piibel räägib tegelikult täielikku tõde sellest suurest üleujutusest, mis toimus umbes 4500 aastat tagasi. And in the third session we're going to have a little fun. Ja kolmandas loengus me natukene lõbutseme. And we're going to see how people lived to be 900 years old. Ja me uurime seda, kuidas on võimalik, et inimesed elasid 900 aastaseks. Some of you may feel that way at the moment, Mõned võivad ennast juba tunda 900 aastasena praegu, but it's not true. aga see ei ole tõde. But we're going to have a little fun with that one. Aga selles loengus me ka natuke lõbutseme. And actually we're going to have a little fun with all of them. Ja tegelikult saab meil päris lõbus olema kõigis nendes loengutes. So let's talk about the issue of time. Seega räägime aja küsimusest, aja probleemist. Evolutionists live and die by 9 words. Evolutsionäärid on nõus elama ja surema 9 sõna nimel. Give me enough time and anything can happen. Andke mulle piisavalt aega ja kõik on võimalik, kõik võib juhtuda. Give me enough time and anything can happen. Andke mulle piisavalt aega ja ükskõik mis võib juhtuda. That's the evolutionary mantra. See on evolutsionääride mantra. It doesn't matter what you show an evolutionist that evolution is not true. See ei ole tegelikult tähtis, mida sa näitad evolutsionäärile tõestamaks, et evolutsioon ei ole tõeline. They'll respond by saying, yeah, but. Nad vastavad igale väitele sellega, et jah, aga. Give me enough time and anything can happen. Andke mulle piisavalt aega ja ükskõik mis võib juhtuda. Now that statement sounds logical. See tundub loogiline väide. Sounds plausible. Ja võimalikuna. But it's not true. Kuid see ei ole tõde. There are lots of things that would never ever happen. It doesn't matter how much time you have. On asju, mida mitte kunagi ei juhtuks, ükskõik kui palju aega mööda läheb. Perhaps you played a game around the world where you threw paradise. Võib-olla te olete mänginud ümber maailma reisi, lauamängu, kus te viskate täringuid. The number 7 is the most common combination of paradise. Ja number 7 on kõige tavapärasem see kombinatsioon, mis 2 täringu viskamisel tekib.
But how many of you have ever seen somebody throw the number 7 27 straight times? Kuid kui paljud teist on näinud, et nende kahe täringuga on visatud kombinatsioon number 7 27 korda? Kui paljud teist on seda näinud juhtumas? Nobody. Mitte keegi. Nobody. Mitte keegi. And you never will. Ja te ei näe ka seda mitte kunagi. You can throw a pair of dice 1 billion times a second. Te võite visata neid täringuid miljard korda sekundis. You could do it for 1 trillion supposed years. Te võite seda teha triljoneid kujutletavaid aastaid. You will never get the number 7 27 straight times. Kuid number 7 kombinatsiooni 27 korda järjest ei saa. It will never happen. Seda ei juhtu mitte kunagi. And the idea of give me enough time and anything can happen is simply not true. Seega idee sellest, et kui me anda piisavalt aega, siis ükskõik mis võib juhtuda, see ei ole tõde. But in spite of that, evolutionists will still say, give me enough time and anything can happen. Kuid sellest hoolimata evolutsionäärid ütlevad, et andke meile piisavalt aega ja ükskõik mis võib toimuda. And let's think about how do you determine the age of a rock? Mõtleme sellele, kuidas määratleda ühe kivi vanust. Is there anything about a rock that will tell you how old it is? Kas kivis on midagi, mis ütleb meile, kui vana see on? Is there anything about the size, Kas on midagi selles suuruses, shape, kujus, weight, kaalus, mass, massis, density, selle tiheduses, chemical composition, keemilises koostises, smell, lõhnas, taste? maitses? Is there anything about a rock that will tell you how old it is? Kas midagi on kivis, mis ütleb meile, kui vana see on? And the answer, of course, is Ja vastus on no. ei. There is absolutely nothing about a rock that will tell you how old it is. Kivis ei ole tegelikult mitte midagi, mis ütleks meile, kui vana see kivi on. I can go outside right now, Ma võin minna välja praegu pick up any rock I want to. ja võtta korjata üles ükskõik millise kivisid I can claim any age I want to for it. ja ma võin väita ükskõik mis vanuse selle kivi kohta. You may disagree with me, Te ei pruugi minuga nõustuda, but you cannot scientifically prove I'm wrong. kuid teaduslikult teil ei ole võimalik tõestada, et ma eksin. Did you hear that? Kas te kuulsite? I can claim any age I want to for it. Ma võin väita, et see kivi on ükskõik kui vana. You may disagree with me, Te võite minuga mitte nõustuda, but you cannot scientifically prove I'm wrong. kuid teaduslikult te ei saa tõestada, et ma eksin. Please tell me. Palun öelge mulle. I go outside and pick up a rock. Ma lähen välja, võtan ühe kivi. Does it come with a little white string attached with a little white tag? Kas selle ümber on väike valge nöörikene ja selle küljes väike sildikene? And on the tag it says 10 million years old and signed by a scientist who was there at the time. Ja seal selle valge sildikese peal on et kirjutatud 10 miljonit aasta vanune kivi ja all on siis teadlase nimi ja allkiri, kes sellel ajal elas. No. Ei. No. And there's nothing about a rock that will tell you how old it is. Ja selles kivis endas ei ole ka mitte midagi, mis ütleks kindlalt, kui vana see on. So what we're addressing right now, Seega küsimus, millega me praegu tegeleme, are the Earth and the universe really billions and billions of years old, as evolutionists claim? kas maakera ja universum on tõesti miljardeid aastaid vana, nii nagu evolutsionäärid väidavad? Or Või are they in fact young? nad on tegelikult noored? Now I know that many people have heard about something called the Big Bang. Ma tean, et paljud inimesed on kuulnud suurest paugust. And according to evolutionists, at least most evolutionists, Ja enamik evolutsionääre, the Earth and the universe were created out of a Big Bang. nad usuvad, et universum ja maakera seal hulgas on siis suure paugu tulemus. Now I would like to ask you a logical question. Ma tahaksin küsida teilt ühe loogilise küsimuse. You don't have to know anything about science to answer this question. Ja te ei pea mitte midagi teadma mingist teadusest selleks, et füüsikast ega millestki sellele vastata. When was the last time you saw an explosion construct a building? Millal oli viimane kord, kui te nägite, et üks plahvatus lõi hoone? Ühe plahvatuse tulemusena tekkis hoone. Was that too fast for you? Kas liiga kiiresti küsisin? Well, let's try it again. Proovime uuesti. When was the last time you saw an explosion construct a building? Millal oli viimane kord, kui te nägite, et plahvatuse tulemusena tekkis hoone? Never, Mitte kunagi. and you never will. Ja te ei näe ka seda mitte kunagi.
The whole idea of the Big Bang is irrational. Kogu selle suure paugu teooria on tegelikult ebaratsionaalne. It's unreasonable. See ei ole mõistuse vastane It's illogical. ja see ei ole loogiline And it is unscientific. ja see ei ole ka teaduslik. You may not realize this. Te ei pruugi sellest kohe aru saada. Recently, the Big Bang was scientifically disproven. Suur pauk päris hiljuti tegelikult tõestati teaduslikult, et see ei ole tõsi. It was never a good theory. See ei olnud tegelikult mitte kunagi hea teooria, It was never proven. seda ei olnud kunagi suudetud tõestada. And recently, it has been scientifically disproven. Ja siis väga hiljuti ta teaduslikult siis tunnistati valeks. We now know scientifically it did not happen. Me teame nüüd teaduslikele faktidele põhinedes, et seda ei juhtunud. If you want the information, Kui te tahate infot selle kohta and if you can read English or Russian, ja kui te oskate lugeda inglise keeles või vene keeles, you can go to my website, siis te võite minna minu kodulehele creationworldview.org. creationworldview.org. And I actually have an article there. Ja mul on seal üleval üks artikkel, I have the information, mul on kogu informatsioon olemas and I want you to know ja ma tahan, et te teaksite. most of the information comes from evolutionists, Ja enamus infot, mis seal üleval on, tuleb tegelikult evolutsionääridelt, evolutionary astronomers, and evolutionary astrophysicists. astronoomidelt ja astrofüüsikutelt, kes usuvad evolutsiooni. And they have disproven the Big Bang. Ja nad tegelikult on ise selle teooria, millesse nad usuvad, valeks tunnistanud. But in school, they're going to continue to teach it. Aga koolides õpetatakse seda jätkuvalt edasi. Now, why is that? Ja miks see nii on? Because they have nothing else to replace it. Sest tegelikult neil ei ole midagi, millega seda teooriat asendada. And evolutionists know if the Big Bang is not true, they're wrong. Ja evolutsionäärid teavad, et kui suur pauk ei ole tõde, siis nad eksivad, nad teavad tegelikult seda. But it has been disproven, and they are wrong. Aga see on siis tõestatud, et see ei ole tõsi ja järelikult nad eksivad. And did that Big Bang occur supposedly 20 billion years ago, as evolutionists claim? Ja suur pauk, see toimus, kui ta toimus 20 miljardit aastat tagasi, nii nagu evolutsioonäärid väidavad, Or või can you really trust the Bible to tell you the truth about the earth and universe being created 6,000 years ago? või võime me tegelikult uskuda piiblit, kui see väidab, et maakera ja universum loodi 6000 aastat tagasi? Now, I realize that when you tell somebody, I believe in a young earth and a young universe, Ma saan aru, et kui sa kellelegi ütled, et ma usun noort maad, noort maakera ja noort universumi, their immediate reaction is, nende kohene reaktsioon on, but wait, aga oodake, surely you can't believe it's young. Te ei saa seda tegelikult uskuda. And they will say, doesn't it have to be old? Kas see ei pea olema vana, kas universum ei pea olema vana? And they say, doesn't it have to be old because? Sellepärast, et. And then they're going to give you this list. Ja siis nad annavad teile ühe nimekirja. Now, the list will vary by person, Ja seal nimekirjas on erinevusi olenevalt isikust, kellega te räägite, but the list will often look like this. aga väga tihti näeb see välja umbes selline. They will say, doesn't the earth and the universe have to be old? Kas maakera ja universum ei peaks olema vanad, sest Doesn't it take millions or billions of years kas ei ole vaja selleks miljoneid või isegi miljardeid aastaid selleks, for rocks to form? et kivid formeeruksid? Or what about diamonds and other gemstones to form? Või siis teemantid ja teised vääriskivid? Or what about stalactites and stalagmites to form? Või stalaktiidid, stalagmiidid, et need kasvaksid välja? Doesn't that take millions of years? Kas selleks ei ole vaja miljoneid aastaid? And they'll say, what about polar ice caps to form? Või siis polaarjää ja polaarjää väljad? What about hundreds of meters of sedimentary rock layers to form? Või siis settekivimid, mis on sadade meetrite paksused, nende kihid? Or deep canyons to be cut into rock layers? Või siis kanjonid ja et need saaksid nii-öelda valmis lõigatud. And they say, doesn't it take millions of years Ja siis nad ütlevad, et kas selleks ei ole vaja miljoneid aastaid, for dinosaur fossils to form, et dinosauruse fossiilid kujuneksid, coal to form, et kivisüsi kujuneks, wood to fossilize? et puu fossiliseeruks? But regardless of what's on the list,
Kuid olenemata, milline see nimekiri, mis teile antakse, täpselt on, you will almost always find this one. see järgmine on alati seal sees. They'll say, doesn't it take millions and billions of years Nad ütlevad, kas ei ole vaja selleks, et miljoneid ja miljardeid aastaid selleks, for light to reach us from distant stars and distant galaxies? et valgus jõuaks meieni kaugetelt tähtedelt ja galaktikatelt. And they think that's just an incredibly good argument. Ja nad ise on väga rahul sellega, nad arvavad, et see on üks suurepärane fakt, mida esitada. However, the answer is no. Kuid vastus nendele kõigile küsimustele on ei. It doesn't take millions and billions of years for light to reach us. Ei ole vaja miljoneid ja miljardeid aastaid selleks, et valgus jõuaks meieni. You see, I say it all has to be young. Mina väidan, et kõik, mis meie ümber on, peab olema noor. And I'll say it all has to be young because Ja see peab olema noor sellepärast, et now there are over 270 scientific arguments to prove the Earth and universe are young. on olemas tegelikult üle 270 fakti, mida me võime tuua, et tõestada, et maakera ja universum on noored. Did you hear that? Kas te kuulsite õigesti? There's over 270 scientific arguments that exist today Üle 270 teadusliku tõendi, mis on meil täna olemas, that prove the Earth and universe are young. mis tõendavad, et universum ja maakera on noored. Obviously, we can't look at all those right now. Me kõiki neid 270 praegu vaatama ei hakka. And everybody said, Ja kõik ütlesid, amen. aamen. Yes, you're welcome. I literally could talk for hours on all these various arguments. Ma võiksin sõna otseses mõttes tundide ja tundide viisi igast nendest faktist rääkida. Now, again, on my website, there's some free articles dealing with some of these arguments. Ja minu kodulehel, mida ma enne mainisin, on artikleid, mis käsitlevad neid erinevaid fakte ja väiteid. We do have materials in up to 8 languages. Meil on seal on erinevaid materjale kuni 8 keeles. And now I must apologize, none of them are in Estonian. Ja nüüd ma pean vabandama, sest mitte ükski nendest ei ole eesti keeles. You forgive me? Andke mulle andeks. Please? Palun. Will you forgive me? Kas te annate mulle andeks? Okay. It's okay, you can breathe too, you know. Te võite ka hingata vahepeal. You see, I'm an American, we like response. Ma olen ameeriklane ja meile meeldib, kui inimesed reageerivad meie jutule. Well, let's at least take a look at some of the arguments that the Earth and universe are young. Kuid vaatame kas vähemalt mõnda nendest väidetest ja faktidest selle kohta, et maailm ja universum on noored. Now, I always like to start with something that would appeal to the interest of the ladies. Mulle alati meeldib alustada seda osa millegagi, mis enam meeldib daamidele. Now, ladies, are you interested in gemstones? Daamid, kas teile meeldivad vääriskivid? Oh, come on, you are interested in gemstones, No, right? kuulge, tegelikult me teame kõik, et teile meeldivad vääriskivid. Right? On ju nii? Well, let's take a look at the idea. Does it take millions of years to get a gemstone? Vaatame siis seda ideed, et selleks, et üks vääriskivi tekiks, on vaja miljoneid aastaid. Now, here's a stone. Siin on üks kivi. This is a piece of opal from Australia. Ja see on opaal, mis on Austraaliast pärit. Now, that's a nice rock. See on ilus kivi. Oh, come on, ladies, that's a nice rock. Daamid, on ju ilus kivi? Olete nõus? Right? Now, this is mined by hand in Australia. Ja see on kaevandatud Austraalias. Evolution tells you it takes millions of years to get an opal. Ja evolutsionäärid ütlevad teile, et selleks, et sellist kaunist opaali saada, on vaja miljoneid aastaid. However, Kuid this is opal, see on samuti opaal. but it's man-grown. Kuid see on inimese kasvatatud. Did you hear that? Kas te kuulsite? It's not man-made, See ei ole inimese tehtud, it's man-grown. see on inimese poolt kasvatatud. And under an electron scanning microscope, you can't tell the difference. Ja isegi elektronmikroskoobi all te ei suuda teha vahet loodusliku ja tehisopaali vahel. You see, this opal was grown in that jar. See konkreetne opaal, see kasvatati selles purgis. Do I have your attention, ladies? Kas daamid, te panete tähele, mis ma räägin? Let's take a look. Vaatame. Does it take millions of years to get gemstones like opals or diamonds? And does it take millions of years to get gold? Vaatame seda küsimust, kas on vaja miljoneid aastaid selleks, et tekiksid vääriskivid nagu opaalid või teemantid või selleks, et tekiks kuld?
Now, this is a natural piece of opal from Australia. See on nüüd see looduslik opaalikivi That's a man-grown opal. ja see on siis inimese kasvatatud. It grew in that jar. See kasvas selles purgis. You can actually see it growing right here, Te näete, kuidas see kasvab selles kihis. right? Näete? And it only took Ja selleks oli vaja ainult 3 months. 3 kuud. Do I have your attention, ladies? Daamid, kas mul on jätkuvalt teie tähelepanu? Now, if you have opal jewelry, it's real. Kui teil on opaalidest mõni ehe, siis see on ilmselt tõeline. Does anyone here have opal jewelry? Kas kellelgi on opaalidest mõni ehe? Men, are you listening? Mehed, kas te kuulete? Christmas is coming. Jõulud on tulemas. Well, that's why you have to buy them. Sellepärast te peate neid ostma. Kui teil 3 kuud praegu enam ei ole, siis te peate neid ostma. And you see, this man is a Christian, and he's a creation-believing scientist. Ja see mees, kes see tegi, ta on kristlane ja ta usub ka loomist. He doesn't make them and sell them on the market. Ta ei tee neid selleks, et neid turul maha müüa. He's a man of integrity. Tal on väärikus. But Aga he did find out, ta sai teada, if you take the right chemicals, kui võtta õiged kemikaalid, put them in a jar, panna nad purki, put it on a shelf, panete riiulisse, wait 3 months, ootate 3 kuud, and you can grow an opal. siis selline opaal, selline kivi on võimalik kasvatada. So I guess it doesn't take millions of years to get an opal. Nii et seega me oleme tõestanud, et ei ole vaja miljoneid aastaid selleks, et üks vääriskivi opaal tekiks. Apparently you're not that excited about opals. Aga nagu näha, te opaalidest te nii väga ei ole, see teid ei eruta see teema. They are very pretty. Nad on väga ilusad tegelikult. But if you're not interested in opals, how about this rock? Aga kui teile opaalid ei paku huvi, siis kuidas oleks selle kiviga? Would you be interested in this rock? Kas teile see kivi meeldiks? Oh, come on, ladies. That's a nice rock. Daamid, see on ju kaunis. Right? On mul õigus? Oh, now they're starting to go, yeah, that's a nice rock. Nüüd oleks aeg, kui te ütleksite, jaa, see on tõesti üks kaunis kivi. That's the Hope Diamond at the Smithsonian in Washington, D.C. Ja see on Washingtonis praegu väljas olev lootuse teemant. That's a nice rock. See on ilus. And evolutionists tell you it takes millions and millions of years to get a diamond. Ja evolutsionäärid ütlevad teile, et selleks, et teemant tekiks, on vaja miljoneid ja miljoneid aastaid. However, first of all, if you think about it, Kuid samas, kui te selle peale mõtlete natukene, you actually know that's not quite true. siis te teate, et see ei ole päris tõsi. Because you know as well as I do Sest te teate sama hästi, kui mina tean, that for many, many years we've made industrial grade diamonds. et me oleme tegelikult juba mitmeid aastaid on inimesed osanud ka teha tööstuslikke teemante. Now, these are not gem quality, Neil ei ole seda vääriskivi kvaliteeti, but they are real diamonds. aga nad on samavõrd tõelised teemantid. It takes a matter of months, but we've been doing it for years. Selleks on vaja samuti mõnda kuud aega, aga me oleme seda teinud juba aastaid. And they're used in industrial applications for grinding and cutting. Ja nad kasutavad seda tegelikult tööstuslikeks tegevusteks, lihvimisteks, lõikamisteks. So if you think about it, you know it really doesn't take millions of years to get a diamond. Nii et kui te natukene selle üle mõtlete, siis te tegelikult juba teate, et selleks, et saada ühte teemanti, ei ole vaja miljoneid aastaid. But did you know? Aga kas te teadsite? Did you know Kas te teadsite? that in year 2003, 2003. aastal we started making pure gem quality diamonds in a matter of minutes? et 2003. aastal me hakkasime, inimesed olid võimelised looma vääriskivi kvaliteediga teemante minutite jooksul. The problem is it takes very high pressures and very high temperatures. Kuid probleem selle juures on see, et selleks on vaja väga kõrget temperatuuri ja väga suurt rõhku. But you can make a diamond in a matter of minutes. Kuid teemantit on võimalik luua minutitega. But of course, if you know anything about a scientist, Kuid kui te teate midagigi teadlastest, you know that once a scientist learns how to do something, te teate, et kui üks teadlane õpib, saab selgeks, kuidas midagi teha, the next two questions are järgmised 2 küsimust, mida ta küsib, on how to do it cheaper kuidas teha seda sama asja odavamalt or faster või kiiremini or both. või mõlemat. 1 year later, 1 aasta hiljem, 2004, 2004. aastal,
We started doing it in 12 hours. Meil õnnestus seesama protsess 12 tunniga. At much lower temperatures and much lower pressures. Palju madalamal temperatuuril ja palju väiksema rõhuga. But of course, if you know anything about a scientist, Kuid kui te teate midagigi teadlastest, you know that once they learn how to do something, siis te teate ka seda, et kui nad on kunagi midagi selgeks õppinud, the next two questions are, siis järgmised küsimused, 2 küsimust, mida nad küsivad on, how do you do it cheaper kuidas teha seda sama asja odavamalt or faster või kiiremini or both? või mõlemat. And so in the year 2006, Seega aastal 2006, 4 years ago, 4 aastat tagasi, we started making pure 10-carat diamonds. õppisid inimesed tegema puhtaid 10-kraadiseid teemante. And it only took 1 day. Ja selleks oli vaja ainult 1 päeva aega. Today we're making pure gem quality diamonds of equal value to natural diamonds. Tänapäeval on inimesed võimelised looma vääriskivi väärtusega ja kvaliteediga teemante, mis on sama väärtuslikud kui need, mida me looduses leiame. Now, let me address the men for a moment. Järgmine osa on meestele. Gentlemen, Härrased, listen carefully. kuulake hoolega. Today, Täna. you can go into a jewelry store in Tallinn Te võite minna mõnda juveeliärisse Tallinnas and you have a choice. ja teil on valida. You can buy a natural diamond, Te võite osta looduslikult formeerunud teemanti man-made diamond või siis inimeste poolt loodud teemanti, of equal quality, mille kvaliteet on võrdne, but the man-made diamond is cheaper. kuid inimese loodud teemant on odavam. Are you listening, guys? Mehed, kas te kuulate mind? I would remind you, Christmas is coming. Ma tuletan teile jätkuvalt meelde, et jõulud on tulemas. Well, let's talk about gold. Räägime kullast. Hear a lot about gold these days. Kullast me kuuleme päris palju. And evolutionists would tell you it takes millions and millions of years to get gold. Ja evolutsionäärid ütlevad teile, et selleks, et kuld tekiks, on vaja miljoneid ja miljoneid aastaid. But I want to share a comment made by an evolutionary believing geologist. Aga ma tahaks teiega jagada ühte kommentaari, mille on teinud evolutsionäär, kes usub loomisse. He's working at the massive Lunar gold deposits in Papua New Guinea. Ta töötab Paapua Uus-Guineas kulla kaevandustes. And he said this, and I quote, Ja ta on öelnud seda järgnevat. in his opinion, Tema arvates based upon what he has seen there, selle põhjal, mida ta on näinud oma töös, this entire massive gold deposit see suur kullamaardla may have come into existence võis tegelikult saada olema. in as short as 5 hours. See võis tekkida 5 tunni jooksul. See on võimalik. This research was published in 2007, See uurimus avaldati 2007. aastal, but it goes back to research started in 1985. kuid see uurimus 1995. aastal, 85. aastal. He actually watched geothermal water coming out of the ground. Ta vaatas, kuidas siis kuumkeisrite vesi tuli välja maast It was passing over a metal grate. ja see läks üle metallplaadi And he actually watched as gold was being deposited. ja ta nägi, kuidas selle protsessi tulemusena kuld ladestus. Today we estimate there's about 2.5 kilograms of new gold forming at Lunar every year. Ja me näeme selles maardlas 2,5 kilogrammi kulda iga aasta tekib juurde. Now that's by natural process. See on looduslik protsess. We're taking tons out, Me võtame tonnide viisi kulda maa seest välja, but we still think there's about 2.5 kilos still being formed by nature every year. aga samas 2,5 kilogrammi uut kulda loodus loob igal aastal juurde. So I guess it doesn't take millions of years to get a gold deposit. Seega, et tekiks üks kullamaardla, meil ei ole vaja miljoneid aastaid. And then let's talk about stalactites and stalagmites. Räägime stalaktiitidest, stalagmiitidest. How many of you have ever been in a limestone cave like this? Kui paljud teist on olnud sellises lubjakivi koopas? Come on, if you've been underground, be proud. Kui te olete maal olnud, olge uhked selle üle. See, 3 more hands went up, right? And 2 for there. Let me ask you a question. Las ma küsin teie käest küsimuse. When you go to these caves, Kui te käite nendes kaevandustes, don't they tell you 2 things? siis tavaliselt nad räägivad teile 2 asja. First, Esiteks, don't they say to you, kas nad tavaliselt ütlevad ju teile, oh,
It takes 10, 20 million years to get a cave like this. Et selleks, et selline koobas tekiks, on vaja 10-20 miljonit aastat. And the second thing they say, Ja teine asi, mida nad teile ütlevad, don't touch that! ärge puutuge, It'll take 1,000 years to grow back. selleks on vaja 1000 aastaid, et see tagasi kasvaks. Sound familiar? Kõlab tuttavalt. Well, let's just see if it really does take 10, 20 million years to get a cave like this. Vaatame siis, kas tegelikult on vaja selleks 10-20 miljonit aastat, et selline koobas tekiks. Let's see if you touch it, does it really take 1,000 years to come back? Ja kas siis, kui te seda puudutate, kas selleks on vaja 1000 aastaid, et see tagasi kasvaks, see osa, mis ära kukkus? Now I've got great photographs taken in caves from around the world. Ja mul on häid pilte, mis on tehtud koobastes ümber maailma, But I just want to show you two examples. aga ma tahan teile näidata kahte pilti. We're looking at the question, do stalactites and stalagmites really take millions of years to grow? Ja me vaatame, kas stalaktiidid ja stalagmiidid, need tõesti, selleks on vaja miljoneid aastaid, et need kasvaksid. Now this is a photograph taken in Mexico. See on Mehhikos tehtud pilt. What you see here is Native American Mayan Indian pottery. Siin te näete maia indiaanlaste siis käsitööd, savipotte. We know it was made about 1,300 years ago. Me teame, et need potid ise on tehtud umbes 1300 aastat tagasi. But it was left in a limestone cave. Aga nad jäid siis lubjakivi koopasse. Do you happen to notice that on top of the pottery, Kas te näete, et siin selle poti peal we have a stalagmite? meil on stalagmiit? Now, it's a pretty good size one. See on päris hea suurusega. And apparently it formed in, about 1,300 years. Ja see konkreetne on tekkinud 1300 aasta jooksul ilmselt. So do you really think it takes millions of years to get a limestone cave? Nii et seega, kas tõesti on vaja miljoneid aastaid selleks, et tekiks üks lubjakivi koovas? Or what about this example? Või siis see näide siin. This is from Australia. See on Austraalias. Now, this is a man-made cave. See on inimese tehtud koobas loodud. It's a tunnel. See on tunnel. And it was dug 49 meters long in 1857. Ja 1857. aastal see kaevati, see on 49 meetrit pikk. This photograph that you see, See pilt, mida te siin näete, it was photographed in 1997. see on tehtud 1997. aastal. But here we see beautiful flowstone. Ja siin me näeme, kuidas kivi on voolanud. Here we see these beautiful curtain stalactites. Ja siis me näeme sellised stalaktiitide kardinat. Would you agree that? It really is pretty, isn't it? Te olete nõus, see on ilus. Right? On ju ilus. But it only took 140 years to form. Kuid selle tekkimiseks oli vaja ainult 140 aastat. So do you really think it takes millions of years to get a limestone cave? Seega, kas te tõesti usute, et on vaja miljoneid aastaid selleks, et tekiks üks lubjakivi koobas? What do you think? Mis te arvate? Okay, everybody repeat after me. Kõik korrake minu järel. Not a chance. Mitte mingil juhul. Come on, out loud and all together. Kõik koos ja kõva häälega. Not Mitte a mingil chance. juhul. Not a chance. And then, let's talk about the polar ice caps. Räägime siis polaarjää väljadest. You hear an awful lot of news about polar ice caps these days. Ja te kuulete nendest tänapäeval uudistes üsna palju. And there are people who will tell you, oh, the polar ice caps are melting, Ja inimesed ütlevad, et polaarjää sulab, that global warming is happening. et toimub globaalne soojenemine. Now, first of all, this year, does anybody really believe global warming is going on? Kas keegi usub, et globaalne soojenemine toimub? Not this winter. Mitte sel talvel igatahes. The fact of the matter is, global warming is not true. Tegelikult globaalne soojenemine ei ole tõsi. There is no such thing as man-made global warming. Sellist asja nagu inimese tekitatud globaalne soojenemine ei ole olemas. It's a lie. See on vale. The fact of the matter is that, number one, Esiteks, God's in charge of the weather. Jumal on see, kes vastutab ilma eest. Number two, Teiseks, people can't change weather or climate. inimesed ei suuda ilma ega kliimat muuta. Number three, Kolmandaks, we're just experiencing normal, natural weather and climate fluctuations. ja me tegelikult oleme tunnistajaks normaalsetele ilma siis muutustele. And number four, Ja neljandaks, the earth has been cooling for about the last 10 years. on tegelikult toimunud jahenemine viimased 10 aasta jooksul.
Now, I've got all kinds of information to prove that what I'm saying there is true. Mul on tegelikult päris palju informatsiooni selle kohta, mis ma ütlen, et see on tõsi. I have 40 pages just in my book on how global warming is not true. Mul on minu raamatus on 40 lehekülge pühendatud lihtsalt sellele, et globaalne soojenemine ei ole tõsi. And again, much of this information is available on our website. Ja palju sellest informatsioonist on seal kodulehel ka üleval. And it comes from both evolutionary and creation believing sources. Ja see tuleb kahest allikast, nii nendest, kes usuvad evolutsiooni, kui nendest, kes usuvad loomist. But global warming is not true. Aga globaalne soojenemine ei ole tõsi. And let's talk about the polar ice caps. Räägime siis polaaria väljadest. Number one, they're not melting away. Esiteks, nad ei ole sulamas. But evolutionists do say they're 2.5 million years old. Kuid evolutsionäärid ütlevad teile, et nad on 2,5 miljonit aastat vanad. Some say 7 million years old. Mõned ütlevad, et 7 miljonit aastat vanad. Some evolutionists even say they're 44 million years old. Ja mõned ütlevad teile, et nad on lausa 44 miljonit aastat vanad. And we have drilled through the polar ice caps in Greenland and in Antarctica. Ja me oleme tegelikult puurinud läbi nendest jääkihtidest Gröönimaal ja Antarktikas. And people will say, oh, you can see these little lines in the ice as you go down. Ja inimesed, kes on seda näinud, on öelnud, et jääs me näeme selliseid väikeseid kitsaid kihte. And they say, oh, those little lines in the polar ice caps. Ja nad ütlevad, et need jääs olevad kihid, They're jooned, just like tree rings. need on nagu puueluringid. And you can count the little lines in the polar ice caps. Ja te võite lugeda neid kihte seal jää sees. And they say, oh, you can see 650,000 of these little lines. Ja siis nad ütlevad, et te võite näha 650,000 sellist jääkihti. They say, oh, the polar ice caps are old. They're millions of years old. Ja nad ütlevad, et siis polaaria väljad, need on miljoneid aastad vanad. And that these little lines are just like tree rings. Ja need väikesed kihid, need on nagu siis puueluringid. Now, when I was an evolutionist, Kui ma olin ise, uskusin evolutsiooni, I believed that. siis ma uskusin ka seda. But I don't believe it anymore. Kuid enam ma seda ei usu. I'd like to show you why. Ja ma tahaksin teile näidata, miks see nii on. In order to do that, Selleks, et seda teha, in your minds, I want you to come back with me to World War II. siis ma tahan, et te oma mõttes tuleksite koos minuga teise maailmasõja aega tagasi, So just come back with me to 1942. aastasse 1942. In 1942, 1942. aastal 2 bombers, 2 pommitajat 6 fighter planes ja 6 hävituslennukit left the United States to go to England. alustasid lendu Ameerika Ühendriikidest, et jõuda Inglismaale. They were going to be part of the war effort. Nad tahtsid anda oma panuse siis sõtta. But they cannot fly directly across the Atlantic to England. Kuid neil ei ole võimalik lennata otse Ameerikast Inglismaale üle Atlandi ookeani. So what do they have to do? Seega, mida nad tegema peavad? They have to fly around the Atlantic. Nad peavad Atlandi ookeanist ümber lendama. Now, how do you fly around the Atlantic? Kuidas siis lennata ümber Atlandi ookeani? Well, it's simple. See on üsna lihtne. You fly to the state of Maine, Seal lendab Maine'i osariiki, then you fly to Newfoundland, siis Newfoundlandi osariiki, the southwest coast of Greenland, siis Gröönimaa kaguossa, Iceland, siis and Islandile eventually you get to England. ja lõpuks sealt sa jõuad Inglismaale. Now, these 8 planes took off from the United States in 1942. Need 8 lennukit, millest me räägime, tõusid Ameerikast õhku 1942. aastal. They got to the southwest coast of Greenland. Nad jõudsid Gröönimaa edelossa. They got fuel. Neil oli kütust. And then they started to fly east over the polar ice cap in Greenland. Ja siis nad hakkasid edasi lendama peale uue kütuse võtmist idasuunas Gröönimaa kohal. And they ran into a white-out blizzard. Ja siis nad jõudsid sellise tõelise lumetormi kätte. And they couldn't go forward. Ja nad ei saanud sellest läbi lennata, see oli nii tihe. They tried to go back. Nad üritasid tagasi minna. Couldn't find the airport they took off from. Nad ei leidnud seda lennuvälja, millest nad tõusid. They're flying around, running out of fuel. Ja nad lendasid ringi ja kütus hakkab otsa saama. By radio, they make a decision. Ja siis nad peavad tegema raadioteel ühe otsuse, mis nad edasi teevad. We're going to have to land on the polar ice cap. Me peame maanduma sellele jääväljale, mis meie all on. The first plane went in with the wheels down. Esimene lennuk, mis üritas maanduda, sellel olid rattad väljas. And when it hit the ice, Ja kui ta jääd puudutas,
siis ta kukkus ümber. flipped over. Kukkus ümber. Now, any good pilot knows that's a bad idea, Iga hea lennukipiloot teab, et see ei ole päris hea mõte. right? On ju nii? Well, the other 7 said, okay, Ülejäänud 7 ütlesid, olgu, we're going to have to land with the wheels up me peame maanduma nii, et rattad ei ole väljas, vaid on lennuki kirjas sees. and just slide on the ice. Ja libisema lennuki kõhu peal mööda jääd. Now, after the storm was over, all the crews were rescued. Ja kui see torm lõppes ära, siis kõik inimesed, kes olid nendes lennukites, päästeti. But the planes were just left there. Kuid lennukid jäeti siis Gröönimaale. They were damaged. Nad olid kahju saanud. It was much cheaper to build new planes, Palju odavam oli ehitada lihtsalt uued lennukid. and they were just left there. Ja need lennukid jäeti sinna. 46 years later, 46 aastat hiljem there were some enterprising American men, olid mõned ettevõtlikud Ameerika mehed. and they remembered those planes are up there. Neile tuli meelde, et seal Gröönimaal on ikka veel need 8 lennukit. And now they're valuable. Ja nüüd on need väärtuslikud. They're antique military aircraft. Need on antiiksed sõjaväe lennukid. And now they're valuable. Ja nüüd on nende väärtus suur. So they decided to go get them, Ja seega nad otsustasid, et nad lähevad nendele lennukitele järele. make some money. Ja teenivad sellega päris hea kopika. So they took some brooms and some shovels, Nad võtsid siis mõned luuad ja mõned labidad ja läksid. went to Greenland. Ja läksid Gröönimaale. I'd like to ask you a question, Ma tahaksin teilt küsida ühe küsimuse. and I really do want an answer. Ja ma tahaksin, et te vastaksite sellele. Now, evolutionists will tell you the lines in the polar ice caps are like, well, years. Ja evolutsionäärid ütlevad teile, et need kihid, need jooned, mis on jää sees, need on nagu aastad. And understand that these planes do not sink into the ice. Wherever they landed is where they stayed. Ja saage aru, need lennukid, mis sinna jäeti, nad ei uppunud jää sisse ära, vaid sinna, kus nad maandusid, sinna nad jäid. So please tell me, Ja seega öelge mulle, we'll take bids like an auction. ja see on umbes nagu oksjon, me võtame pakkumisi vastu. How much ice and snow do you think they found on top of the planes? Mis te arvate, kui palju jääd ja lund nad nende lennukite pealt nagu leidsid või palju oli tekkinud nende lennukite peale? How much ice and snow did they find? Mis te arvate? Pakkuge. I'm sorry, how much? 30 meters. 30 meters. I heard 60 something. 30 meters? 30 meetrit? It's only been 46 years. Ainult 46 aastat on möödas. Well, okay, it's a bid. See on pakkumine. Yes, sir. 45 meters. Boy, these guys are really optimistic, aren't they? Tõeliselt optimistlik publik on meil. Okay, 30 meters, 30 meetrit, 45 meters. 45 meetrit, Do I have one more bid? 1 meter. 1 meter. Ja, 1 meeter. Now there's a guy who's playing the odds. See on üks mees seal, kes proovib need tõenäosus enda kasuks pöörata. He says, anything over 1 meter and I win. Ta mõtleb, et ükskõik, mis rohkem kui 1 meeter on, mina tegelikult võidan. I like you. Sa meeldid mulle. But you're still all off. Kuid tegelikult te eksite kõik. What they actually found Mis nad tegelikult leidsid? was 75 meters. Nad leidsid 75 meetrit jääd ja lund. You see, they found 75 meters of ice and snow on top of the planes. Nad leidsid lennukite pealt, lennukid olid 75 meetri jää ja lume sees. When they took the brooms and shovels to Greenland, Kui nad oma harjade, luudade ja labidatega Gröönimaale läksid, they knew where the planes were supposed to be, siis nad teadsid, kus need lennukid peavad olema, but they couldn't find them. kuid nad ei leidnud neid. So they came back to the United States, Nad tulid Ameerikasse tagasi, got radar that would penetrate the ice, võtsid kaasa radarid, mis suutsid võtta läbi jää kihtide, found the planes 75 meters below the surface. leidsid radarite abil need lennukid 75 meetri sügavuselt. Here's a picture of one. Siin on üks pilt ühest lennukist. This plane is 75 meters below the surface. See lennuk on 75 meetri sügavusel jää sees. They had to come back to the United States, Nad pidid tulema Ameerikasse tagasi, get equipment that would bore a hole that big down to the planes, saama sellise varustuse kaasa võtma, mis nii suure augu, nagu seal näha on, oleks võimeline puurima sinna jäässe. This plane See lennuk was in such good condition. oli nii heas seisukorras. They disassembled it, Nad võtsid ta lahti, brought the pieces up the hole, tõid need tükid sealt august ülesse, brought it back to the United States, tõid selle Ameerikasse tagasi,
put it back together, panid lennuki uuesti kokku and today it's flying. ja täna see lendab. You're not impressed? Teile ei avaldus muljet? But let's think. Aga mõelge, It only took 46 years läks vaja ainult 46 aastat, for 75 meters of ice and snow to form on top of the plains. et 75 meetrit lund ja jääd selle lennuki peale tekiks. That's 1.7 meters per year. See tähendab, et 1,7 meetrit lund ja jääd tekkis aastal. You know those little lines in the polar ice caps? Kas te teate need jooned, mis on nendes polaarjääväljade sees, jää sees? I don't think those are years. Ma ei usu, et need on aastad. I think Ma arvan, those are individual storms. need on, igaüks tähistab eraldi tormi. I think that's a much better interpretation of the evidence. Ma arvan, et see on tegelikult nende joonte kohta palju parem tõlgendus. And let's take a look at radiometric dating processes. Ja vaatame siis radiosüsiniku siis vanuse määramise protsessi. You've heard about these, whether you realize it or not. Te olete tegelikult sellest kuulnud, kas te seda tajute või ei? What does the word radiometric mean? Mida see radiosüsiniku sõna see tähendab? Või siis radiomeetriline? It is the supposed use of the decay of radioactive materials See on siis radioaktiivse materjali oletatav lagunemine, to supposedly measure the amount of time it has been since an event occurred or an animal lived. mis siis on see kujutletav aeg, mis annab selle kujutletav aja, mis on möödas sellest ajast, kui mingisugune asi toimus või mõni loom elas. So it's a technology See on tehnoloogia, that supposedly uses the decay of radioactive materials see on, mis kasutab siis oletatavasti radioaktiivse aine lagunemist, to supposedly tell us how long it has been since a creature lived or an event occurred. et oletatavalt öelda meile, kui palju aega on mööda sellest, millal see konkreetne loom elas või see sündmus toimus. For example, Esiteks, näiteks, I suspect all of you have heard of carbon-14. ma usun, et kõik on teist kuulnud sellest süsiniku meetodist või süsiniku radiomeetodist. Sound familiar? Süsiniku meetod, millega aeg siis vanust määratakse. But there are many other methods. Kuid tegelikult on neid meetodeid veel. Carbon-14, Süsiniku meetod, potassium argon, kaaliumi argooni meetod and many more. ja veel mitmeid. However, Kuid none of them work. mitte ükski nendest ei toimi tegelikult. Carbon-14 doesn't work. Süsiniku meetod ei toimi, Potassium argon doesn't work. kaaliumi argooni meetod ei toimi. I have hour-long presentations showing that carbon-14 doesn't work. Mul on tegelikult üks tunniajane esitlus selle kohta, et süsiniku meetod ei toimi. I have hour-long presentation just showing how potassium argon doesn't work. Mul on teine tunniaja pikkune esitlus selle kohta, et tõestada, et kaaliumi argooni meetod ei toimi. But I'm not going to bore you with those today. Kuid nendega ma teid täna ei vaeva. And everybody said, Ja kõik ütlesid, amen. However, I do want to show you that these things simply don't work. kuid ma tahan siiski teile üldiselt näidata, et need ei toimi, need ei tööta. You see, they don't work because they all start with 5 scientifically false assumptions. Nad ei toimi sellepärast, et nad kõik on loodud ja saavad alguse 5 teaduslikult valest eeldusest. However, carbon-14 has 7 scientifically false assumptions. Kuid süsiniku meetodil on 7 valeeeldust, millele ta on rajatud. To even use these methods, Isegi, et need meetodeid kasutada, you have to make 5 or 7 scientifically false assumptions. pead sa tegelikult tegema juba eelnevalt 5 kuni 7 teaduslikult vale eeldust, millele need rajanevad. Now, if you start with 5 or 7 scientifically false assumptions, Kui te alustate 5 või 7 teaduslikult vale eeldusega, you cannot possibly get a reliable date. siis ei ole tegelikult võimalik saada usaldusväärset informatsiooni. And Jah, if you were to think biblically, ja kui te mõtlete piibellikult, carbon-14 has an 8th problem. siis süsiniku meetodil on ka veel lisaks 8. probleem. The flood of Noah would have drastically changed the carbon cycle on Earth,
nii-öelda suur üleujutus oleks pidanud drastiliselt muutma siis süsiniku tekkeprotsessi ja süsinikuprotsessi. And that would completely throw off all carbon-14 dates. Ja see tegelikult viskab aknast välja kõik informatsiooni, mida me süsinikumeetodil saame. And none of these technologies work. Ja tegelikult mitte ükski nendest tehnoloogiatest ei toimi. We have known for 30 years that carbon-14 doesn't work. Me teame tegelikult juba 13 aastat, et see süsiniku määramise meetod ei toimi. Even the man who invented it, Dr. Libby, Isegi mees, kes selle välja leiutas, Dr. Libby, came to realize it doesn't work. sai aru, et see ei toimi. However, let me ask you a question. Kuid siiski ma küsin teilt ühe küsimuse. If I could use two different methods Kui- on the same rock, Kui ma kasutan ühe ja sama kivi peal kahte erinevat meetodit, so all the different methods, if I could just pick two and use them on the same rock, olenemata kõikidest erinevatest meetodist, mis meil on olemas, ma võtan kaks meetodit ja kasutan neid ühe sama kivi peal. and if these technologies worked, Ja kui need tehnoloogiad tegelikult toimiksid, wouldn't you expect to get approximately the same result? kas siis ei oleks eeldatav, et me saame enam-vähemgi sama tulemuse? I mean, that's reasonable, right? See on tegelikult ju mõistuslik. If these things worked, Kui need toimiksid, you could siis use two different ones on the same rock, ja me kasutaksime kahte meetodit ühe sama kivi peal, you'd expect to get approximately the same result. siis me eeldaksime, et me saaksime enam-vähem sama tulemuse. Now, I'm not asking for perfection. Ma ei palu täiuslikkust. I want to be reasonable. Ma tahan olla mõistuslik. So what if we were within 5% of the same number? Kui meie erinevus oleks 5% ulatuses, Would you agree they worked? kas te oleksite nõus, et see meetod toimib? Kaks meetodit, mida me kasutame. Okay, that's 3 people. 3 inimest oleks nõus. Apparently you want to negotiate. Ilmselt te tahate läbi rääkida. Okay, what if I was within 10% of the same number? Kui nad oleksid 10% kaugusel samast numbrist, Then will we agree they worked? kas te usuksite, et nad toimiksid? Et need meetodid toimivad? Okay, that's about 3 more people. Umbes 3 inimest veel oleme nõusse saanud. Apparently you're very hard negotiators. Te olete üsna raske läbirääkijad. What if I was within 15%? Kui see numbri erinevus oleks 15%, Would that be close enough? kas see oleks teile piisavalt lähedal, et võiksite öelda, et need meetodid toimivad? Well, we're getting a few more heads. Paar pead on juures. Well, here's the problem. Probleem on selles. There are major contradictions between different dating methods used on the same rock. Sama kivi peal kasutatavate erinevate vanuse määramise meetodite vahel on väga suured erinevused. There are major contradictions. Suured vastuolud. And I'm only going to give you 3 examples, Ja ma toon teile ainult 3 näidet, but we have many others. kuid tegelikult meil on veel mitmeid. First of all, Kõigepealt, this is a beautiful little volcano in the state of Arizona. see on Arizona osariigis üks ilus väike vulkaan. Now, it is pretty, isn't it? See on päris ilus, kas pole? Come on, that's pretty. See on ju tegelikult ilus, on. Come on, it's in the United States. Make me feel good. See on Ameerikast. Ma olen ameeriklane. Laske mulle ennast hästi tunda. Yeah, it's pretty. Thank you. Now, we know it erupted about 900 years ago. Me teame, et viimasest purskest on umbes 900 aastat. It's not that difficult to calculate. Seda ei ole väga raske arvutada. And if you know anything about the southwestern portion of the United States, Ja kui te teate midagigi siis Ameerika Ühendriikide edelosast, you know that there were many Native American Indians living in that area in the past. siis te teate ka seda, et minevikus elasid seal mitmed Ameerika pärismaalased. In fact, Tegelikult we have found Native Indian artifacts inside of the lava flows and cinder cones from this eruption. me oleme leidnud neist kivistustest ja sellest laavast mitmeid indiaanlaste esemeid. So we know they were living there at the time. Seega me teame, et nad sellel ajal elasid seal. And as you're just driving in to see it, you can actually see foundations of ancient Indian dwellings. Ja siis, kui te sinna sõidate, siis te tegelikult näete nende indiaani elamute fundamente. So we know it erupted approximately 900 years ago. Seega me teame, et see vulkaan purskas umbes 900 aastat tagasi. And human artifacts were found trapped inside material from the eruption. Ja inimeste loodud esemed jäid sellesse vulkaani purskasse laavasse kinni. Now this is volcanic, See on vulkaaniline ala. and with volcanic rock,
ja vulkaaniline kivim. you're supposed to use the potassium-argon method of dating. Selle ajaliseks kindlaks määramiseks peab kasutama siis seda kaaliumi-argooni meetodit. So we took some samples from this eruption, Et sellest purskest võeti siis mõned näidised, did a potassium-argon test, tehti kaaliumi-argooni test nende peal and we got a calculated age of ja siis me saime selle vanuseks, selle kivi vanuseks 210 to 230,000 years old. 210 000 kuni 230 000 aastat. I'm sorry, Kahjuks. I think that's more than 15%. Ma arvan, et see on rohkem kui 15%. Or Või this comes from Australia. see on Austraaliast pärit puutükk. This is a piece of volcanic rock, See on vulkaaniline kivim and inside is a piece of wood. ja selle sees on tükk puud. There was an eruption of a volcano in Australia. Austraalias toimus üks vulkaanipurse. Lava flowed down the volcano. Laava tuli sealt, langes vulkaani selle mäe pealt alla It surrounded trees growing there, ja see ümbritses need puid, mis seal kasvasid and ja it surrounded pieces of wood that were on the forest floor. nad võttis ka kaasa ja nii-öelda kattis kinni puutükid, mis olid seal metsa all. This rock completely encased the wood. Ja see kivim, see laava nii-öelda võttis täielikult enda embusesse selle puutüki. There is no possibility of contamination. Seega mingisugust saastatusest ei saa või siin vahele sekkumisest ei saa juttu olla. And the heat of the rock Ja selle kivimi kuumus burned the wood into charcoal. ja põletas selle puidu söeks, So söötükiks. this is carbon. Seega see on süsinik. You can use the carbon-14 technique. Selle peal saab kasutada süsiniku meetodit. This is volcanic rock. See on vulkaaniline kivim. You can use the potassium-argon method. Selle peal saab kasutada kaalium-argooni meetodit. Now, please understand something. Saage aru, I don't agree with these dates. ma ei ole nõus nende aegadega, nende tähtaegadega. I believe the Earth and universe are 6,000 years old. Mina usun, et universum on 6000 aastat vana. And also that laboratories specialize. Ja ma usun ka, et spetsialiseerunud laboratooriumid. One laboratory does carbon-14, Üks laboratoorium tegeleb süsinikmeetodiga, different laboratory does potassium-argon. teine tegeleb kaalium-argooni meetodiga. And the two laboratories don't know the results the other one gets. Ja need kaks laboratooriumit on sõltumatud, nad ei tea teineteise tulemusi. It's a blind test. See on nii selles mõttes pime test. Now, I don't agree with the dates, Ma ei ole nõus nende aegadega, mis seal selle tulemusena anti. but the lab that did the test on the wood Aga laboratoorium, mis tegi testi selle puutüki peal, got an age of sai vanuseks 45,000 years. 45 000 aastat. The laboratory that did the potassium-argon date on the rock Laboratoorium, mis tegi kaalium-argooni meetodil testi selle kivi peal, got a date of sai vanuseks 37 million. 37 miljonit aastat. I think that's more than 15%. Nende numbrite vahe on rohkem kui 15%, kas pole? Agreed? Nõus. Well, one third example here. Ja kolmas näide, Hawaii, see on Hawaiilt 1801. 1801 aastal. There was a massive eruption of a volcano on the island of Hawaii. Ja Hawaii saarel toimus suur vulkaanipurse. Now, you know that the Hawaiian Islands are just volcanoes that stick out of the water. Te teate, et Hawaii saared on vulkaanid, mis on lihtsalt ulatuvad veest välja. Now, here's a drawing to illustrate the idea. Ja siin on teil üks pilt, et seda mõtet illustreerida. On the ocean floor in the Pacific, Vaikse ookeani põhjas there are thousands of volcanoes that are underwater. on tuhandeid vulkaane, mis on vee all. There are 20,000 volcanoes on the floor of the Pacific Ocean. Vaikse ookeani põhjas on 20 000 vulkaani umbes. But some of them stick out of the water, Kuid mõned neist ulatuvad ka veest välja, illustrated here. nii nagu siin on näha. Now, I want you to know, Ma tahan, et te teaksite, I'm not a proud person. ma ei ole uhke või uudishimulik inimene You know, I'm not boasting. ja ma ei ole uhke, ma ei uhkelda selle infoga. But I do want you to appreciate that making some of these slides is very difficult. Kuid ma tahan, et te saaksite aru, et osa nendest presentatsioonides olevate slaidide tegemine on tegelikult päris raske. In 1801, there was an eruption that people were there to witness. Ja 1801 aastal toimus siis vulkaanipurse, mille inimesed olid tunnistajaks.
And the lava flowed down the volcano ja laava langes vulkaanist, tuli sealt mäest välja ja langes alla into the ocean ookeani, and all the way down to the ocean floor, alla kuni ookeani põhja. 4.2 kilometers. 4,2 kilomeetrit alla. Now watch the screen. Vaadake nüüd sinna ekraanile. In 1801, there was an eruption. 1801. aastal toimus vulkaanipurse. Oh, come on, the rest of you missed it. Ülejäänud te vist ei pannud tähele. Come on, the correct expression is, Õige reageering oleks You ready? Olete valmis? In 1801, there was an eruption. 1801. aastal toimus vulkaanipurse. That was weak, very, very weak. See oli väga nõrk. Well, we got this bright idea. Meil on see suurepärane idee. Let's send a robot down the slope of this lava flow in the ocean. Saadame siis alla tehnika. Take some samples, Võtame näidised see what we get. ja vaatame, mis me sellest laavast saame. Now we know that this material is 200 years old. Me teame, et see materjal on 200 aastat vana. So we went down Me läksime siis alla, vee alla, 1.3 kilometers, 1,3 kilomeetri sügavusele. did a test, Tegime testi. got an age of 0 million years old. Saime testi tulemuseks 0 miljonit aastat. Technically, that's correct. Tehniliselt rääkides see on ka õige. You see, carbon-14 is supposedly only good on hundreds, thousands, tens of thousands of years. Siis süsinikumeetod on tegelikult toimib ainult sadade, tuhandete, kümnete tuhandete aastate määramisel. But carbon-14 is useless on millions. Kuid süsinikumeetodit ei saa kasutada, et määrata miljoneid aastaid. As a matter of fact, Tegelikult, if anybody ever walks up to you kui keegi tuleb teie juurde kunagi and says to you, ja ütleb teile, they've dated dinosaur fossils as being 68 million years old using carbon-14. et nad on määratlenud, et dinosauruse fossiile on leitud, mis on 68 miljonit aastat kasutades süsinikumeetodit, I want you to look them right in the eye siis ma tahan, et te vaataksite nendele inimestele otsa, silma and laugh hysterically. ja naeraksite hüsteeriliselt. Come on, practice. Harjutage. Come on, louder. Come on. Kõvemini. It just proves they don't know what they're talking about. See tegelikult tõestab ainult seda, et need inimesed ei tea, millest nad räägivad. On the other hand, Teiselt poolt, potassium argon is no good on hundreds, thousands, tens of thousands. kaaliumi argoonimeetod ei sobi määratlemaks sadu, tuhandeid, kümneid tuhandeid aastaid. Supposedly, potassium argon is only good on millions. Arvatavasti või eeldatavalt sobib kaaliumargoonimeetod ainult miljonite aastate määramiseks. If this material is 200 years old, Kui see materjal on 200 aastat vana, then 0 million is correct. siis 0 miljonit on tegelikult ju õige. Okay? Nõus? We said, okay, well, let's go down more. Siis mõtlesime, olgu, lähme veel allapoole. So we went down 3.2 kilometers, Me läksime 3,2 kilomeetri sügavusele. got a date of 12 million years old. Saime tulemuseks 12 miljonit aastat. We said, well, that's interesting. Me ütlesime, et see on väga huvitav. Let's go down to the bottom. Lähme põhja välja. We went down in the water Läksime- 4.2 kilometers. Läksime vees 4,2 kilomeetrit alla. Did a test, Tegime testi and we got ja me saime tulemuseks 21 million. 21 miljonit aastat. For material we know is 200 years old. Materjali kohta, mille puhul me teame kindlalt, et see on 200 aastat. Now, I'm sorry, Mul on kahju, but I think that's more than 15%. see on sulaselgelt rohkem kui 15% erinev. These things simply do not work. Need meetodid ei toimi. I'll give you an example of carbon-14. Ma annan teile süsinikmeetodist ühe näite. We took a live emperor penguin, Me võtsime siis elusa kuningpingviini, took one feather. võtsime talt ühe sule, No animal was hurt in this experiment. selle eksperimendi käigus ei vigastatud mitte ühtegi looma ega lindu And we carbon dated the feather. ja siis me süsinikumeetodil määrasime selle vanuse. According to carbon-14, Süsinikmeetodi kohaselt the bird we took the feather off see lind, kellelt me selle sule võtsime, had died oli surnud 8,000 years ago. 8000 aastat tagasi.
Off the coast of Hawaii, Hawaii rannikult we found a marine underwater snail, a kind of snail that lives underwater. leidsime ühe teo, kes elab vees. We took a little chip off the shell. Me võtsime tema sellest koorikust ühe tüki. No animal was hurt in this experiment. Jätkuvalt mitte ühelegi loomale ei tehtud selle eksperimendi käigus liiga. According to the carbon-14 test, Ja süsiniku testi kohaselt the live snail inside the shell elus tigu, kes elas selles kojas, had died oli surnud 27,000 years ago. 27 000 aastat tagasi. You have a lot of faith. Sul on palju usku. These things simply don't work. Need asjad ei tööta. And let's take a look at coal. Vaatame kivisütt. I think you know a little bit about coal. Ilmselt kivisööst te teate natukene. This photograph comes from the state of Michigan. See on Michigani osariigist pärit pilt. Here is a pure layer of anthracite coal. Siin on kivisöe siis üks kiht, mis on ladestunud. There are different kinds of coal, Ja kivisütt on erinevad, but anthracite. aga siis Anthracite. Yeah, where's the water? ühesõnaga hääldus on enam-vähem suhteliselt sama. Ma ei suuda seda praegu välja öelda. Anthracite is the hardest, densest, blackest, bestest coal there is. Aga see on kõige tugevam, kõige tihkem, kõige parem kivisüsi, mis üldse on. Anthracite coal is the really good stuff. See on see tõeliselt hea materjal. Now you only find natural coal, Ja looduslikku kivisütt, natural oil, looduslikku naftat, natural gas looduslikku gaasi between layers of sedimentary rock. leiame ainult setekivimite kihtide vahelt. Now what is sedimentary rock? Mis on setekivim? The word comes from sediment. Ja see tuleb sõnast settima. So for example, Näiteks, if I had a glass here kui mul oleks siin klaas, full of water, mis oleks vett täis, dump dirt, sand into the water, paneksin sinna muda ja liiva ja natukene vett. whatever settles at the bottom is called sediment. See, mis setib põhja, see on setekivim. So what is sedimentary rock? Seega, mis setekivim on? It's really just dried out mud. See on lihtsalt kuivatatud muda. That's a scientifically accurate statement. See on teaduslikult õige väide. Sedimentary rock is just dried out mud. Setekivim on lihtsalt kuivatatud muda. And you only find coal, oil, gas between layers of dried out mud. Ja seega ainult kivisütt, ainult gaasi, naftat sa leiad kuivatatud mudakihtide vahelt. Here you can clearly see layers of dried out mud below and above. Ja siin te näete need kuivanud mudakihte üleval ja all. And the coal is in between. Ja kivisüsi on seal vahepeal. Now anybody that works with coal will tell you. Igaüks, kes kivisöega on töötanud, võib teile öelda, you have to have 3 meter deep layer of dead wood and plant material. Et teil on vaja selleks 3 meetri sügavust siis surnud puu ja taimede kihti. Compressed down to 3/10 of a meter. Siis, mis on kokku surutud, moodustades siis 0,3 meetrit ehk kümnendikku ainult sellest. To get that kind of coal. Et saada sellist kivisütt. So you have to compress the dead plant and wood material a ratio of 10:1. Seega peab selle kihi kokku suruma kümnendikuks ainult sellest kogu materjalist. Here's the problem. Probleem on in the United States, Ameerika Ühendriikides, in the state of Utah, Utah osariigis, there is a pure layer of anthracite coal. On kiht puhast seda kõva kivisütt, 65 meters thick. mis on 65 meetri sügavune. That means see tähendab, that at some time in the past, et kunagi minevikus there had to be a layer of dead plant and wood material. Pidi olema siis surnud taimede ja puidu kiht, 650 meters thick. mis on 650 meetrit paks. All in one place. Kõik ühes kohas. All at one time. Kõik ühel ajal. With enough mud on top of that. Ja piisavalt siis muda selle peal veel. To compress it down to 65 meters. Et seda suruda kokku 65 meetriks.
The only mechanism that could do that ainukene mehhanism, mis oleks võimeline seda tegema, would be a worldwide flood. oleks ülemaailmne üleujutus. The one described in the Bible is the flood of Noah. See, mida piibel kirjeldab kui suur üleujutus, Noa üleujutus. And you find the most interesting things inside of coal. Ja kivisöe seest leiab tegelikult väga huvitavaid asju. Now I've got photographs of all kinds of human artifacts that have been found inside of coal. Ja mul on pilte igasugustest inimkätega tehtud asjadest, esemetest, mida on kivisöe seest leitud. I'd just like to show you one. Ma tahaksin teile ühte näidata. I have many others, Mul on mitmeid veel sellele lisaks. but I'll just show you one. Aga ma näitan teile lihtsalt ühte. This bell See kelluke, was found in 1944 see leiti 1944. aastal in medium grade coal ja see kivisöe seest, siis keskmise kõvaduse kivisöe seest, in the state of West Virginia, Lääne-Virginia osariigist, but the coal it was found inside of kuid see kivisüsi, mille seest ta leiti, is supposed to be more than 300 million years old. peaks olema rohkem kui 300 miljonit aastat vana. Interesting? Kas see on huvitav? The bell is made out of a very unique alloy. See kell tehti väga huvitavast sulamist, väga omapärasest sulamist. The clapper is made out of iron. See tila on seal tehtud siis rauast. Now, I've shown you a close-up of the top here. Ma näitan, seal pildi peal on sellest kellavarre otsast siis pilt. When something's a fact, Kui miski on fakt, I'll just tell you it's a fact. siis ma ütlen teile, et see on fakt. If something is my opinion, my speculation, Kui miski, mida ma väidan, on lihtsalt minu arvamus, minu spekulatsioon, I will tell you this is my opinion, my speculation. siis ma ka ütlen teile seda, et see on minu arvamus, minu spekulatsioon. What is the fact? Mis on fakt? The fact is this is a bell made by human beings between creation and the flood of Noah. Fakt on see, et see on kell, mis on valmistatud inimkäte poolt siis loomise ja suure üleujutuse vahel, lihtsal ajal. And buried in material from the flood of Noah. Ja see on siis mattunud materjali, mis on pärit Noa üleujutuse ajast. That's a fact. See on fakt. Here's my opinion. Minu arvamus, When I look at this, kui ma seda kella vaatan, I would say that this bell was used in pagan worship before the flood. siis minu arvamus on see, et seda kella kasutati paganlikeks riitusteks enne üleujutuse aega. Recently, Hiljuti archaeologists have found images at Babel that look similar to this one, inimesi on nähtud siis Paabelist pilte, mis on sarnased sellele and again deals with a pagan god. ja need jällegi on siis kokkupuutes või on paganlike jumalate kujud, pildid. But it's speculation. Kuid see on spekulatsioon kõik. The fact is it was made by a human between the creation 6,000 years ago and the flood of Noah. Ja fakt on see, et see kell on tehtud inimkäte poolt loomise ja siis suure üleujutuse vahel. And let's talk about fossils. Räägime natukene fossiilidest. Now, I grew up talking about fossils and dinosaurs and evolutionary theory as a child. Ma kasvasin üles evolutsiooniteooriate, fossiilide ja nende juttude keskel. And how many of you were taught as I was Ja kui paljudele teist õpetati samamoodi nagu mulle, that the dinosaurs lived 65 to 150 million years ago? õpetati, et dinosaurused elasid 65 kuni 160 aastat tagasi, me too. miljonit aastat tagasi. And they taught you it takes millions of years to make a fossil. Ja nad õpetasid teile, et fossiilide tekkimiseks on vaja miljoneid aastaid. And when I was an evolutionist, I believed that. Ja kui mina olin evolutsionäär, siis ma uskusin sellesse siiralt. But I don't believe it anymore, Kuid enam ma sellesse ei usu. and I'd like to show you why. Ja ma tahaksin teile näidata, miks. Now, I'd like to show you my third most favorite fossil. See on minu kolmandaks kõige lemmikum fossiil. I have two fossils I like even better. 2 tükki on, mis mulle veel rohkem meeldivad. So this is my third most favorite Nii et fossil. see on minu edetabelis 3. kohal. It's a See on Teddybearosaurus. kaisukarusaurus. Come on, that's a fossil teddy bear. See on fossiilne kaisukaru.
It fossilized in only 4 months. ja selle protsessi seda protsessi, et ta selliseks fossiiliks muutuks, selleks oli vaja ainult 4 kuud. Let me show you how it fossilized. Näitan teile, kuidas see toimus. We have to go to England, Me peame selleks minema Inglismaale. to Yorkshire, in the northeast corner of England. Yorkshire'i, see on siis loode nurgas Inglismaal. This photograph was taken along the river Nid. See on tehtud Nedi jõe ääres. This formation is called the dropping well. Ja see on siis nii-öelda langev kaev on selle nimetus, selle koha nimetus. It's called that because on top there's well water coming out of the ground. Ja seda kutsutakse nii sellepärast, et siis nii-öelda allikate vesi tuleb sealt maa seest välja. And the water contains minerals. Ja selles allikate vees on mineraalid. And the water drips over the side. Ja siis see vesi sealt voolab, niriseb, tilgub alla üle serva. Sort of like a waterfall. Umbes nagu kosk. But the water evaporates. Aga siis see vesi aurustub. And it leaves the mineral behind. Ja jätab mineraalid maha. And people have come along and attached hooks at the bottom. Ja inimesed on sinna alla siis kinnitanud konkse. And they simply attach things. Ja nad on siis sinna kinnitanud asju nende konksude külge. Leave them 4 months. On jätnud need 4 kuuks sinna. And come back and collect them fossilized. Ja siis võtnud need tekkinud fossiilid sealt kaasa. Now please help me count. Aidake mul lugeda. How many teddy bears are being fossilized? Mitu kaisukaru te näete seal kivistumas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 teddy bears. Oh, wait a minute, there's one. 19 teddy bears. 19 kaisukaru, mis ootavad kivistumist, fossiliseerumist. 19 teddy bears in the process of being fossilized. 19 kaisukaru. And we have a bell. Ja meil on seal ka üks kell. A woman's purse. Ühe naisterahva käekott. Teapot. Teekann. Hat. Üks kabu. There's another bell. Seal veel üks kell. And I have absolutely no idea why. Ja ma ei saa aru, miks. I've never figured this one out. Seda ma ei ole suutnud välja mõelda. A plastic lobster. Üks plastikust tehtud vähk. I've never understood that one. Sellest ma ei ole kunagi aru saanud. So is fossilization a rapid or a slow process? Seega, kas kivistumine, fossiliseerumine toimub kiiresti või aeglaselt? Well, it's a rapid process. See toimub väga kiiresti. Here's another example. Veel üks näide teile. This is man-made rope. See on inimkätega tehtud köis. But it's petrified, it's fossilized. Aga see on ka kivistunud. And it only took 2 weeks. Ja selleks protsessiks oli vaja 2 nädalat. This comes from the Czech Republic. Ja see on Tšehhist, see köis. And then how about this? Ja veel lisaks. I think you'll agree that is a fossil fish. Ma usun, et te olete kõik nõus, et see on kalafossiil. Agreed? Oleme nõus. Now, an evolutionary believing paleontologist found this fish and many other at a location. Ja üks evolutsiooni uskuv paleontoloog siis leidis need kalafossiilid ja veel mitmed ühest kohast. He studied this. Ja ta uuris neid. And he made an observation. Ja siis ta tegi ühe tähelepaneku. And I really want to compliment this evolutionist. Ja ma tahaks seda evolutsionääri tegelikult õnnitleda. I mean, we disagree, creation evolution, but I really genuinely want to compliment him. Aga me põhilistes küsimustes oleme eriarvamusel, aga ma tõesti tahan teda õnnitleda. Because he didn't let his theory get in the way of a good, valid scientific observation. Sest ta ei lasknud teoorial, millele ta toetus, segada tegelikult väga head teaduslikku tähelepanekut. Based on the condition of the fossils. Ja arvestades siis nende fossiilide seisukorda, he said, ta väitis, in his opinion, tema arvates, these fish need kalad fossilized in just 5 hours or less. On kivistunud 5 tunni jooksul või isegi lühema aja jooksul. I've been working in Brazil the last 5 years. Ma olen viimased 5 aastat töötanud Brasiilias.
This fish comes from Brazil, the Santana Formation. see on pärit siis Brasiiliast, see kala. We found fossil gills, Leidsime siis erinevaid kalu, mis olid fossiliseerunud. fossil muscles, fossil stomachs. And what he wrote in his report was this, Ja mida ta kirjutas, see oli siis järgmine. quote, "What is clear is that the fossilization process took place moments after the fish died and was completed within only a few, probably less than 5 hours," unquote. Ja tsitaat sellest tööst on siis, et mis on kindel, on see, et see kivistumise protsess algas hetki pärast seda, kui see kala oli surnud ja lõppes ainult mõned, ilmselt 5 tundi peale tema surma. Did you hear that? Kas te kuulsite? Now, he went on to say, Ta jätkas ja ütles, again I'm quoting, ma tsiteerin teda, in this case, sellel antud juhul, quote, tsitaat, "Instantaneous fossilization," unquote, is suspected to have been the very cause of death. on surma põhjuseks kohene kivistumine. Did you hear that? Kas te kuulsite? Dead on arrival fossil. Algusest peale surnud fossiil. He just said the cause of death was fossilization. Ta ütles ise, väitis, et surma põhjuseks oli kivistumine. So is fossilization a rapid or a slow process? Seega, kas kivistumine on kiire või aeglane protsess? Well, it's a rapid process. See on sulaselgelt kiire protsess. And if you come to understand what happens in fossilization, Ja kui te mõistate, mis selle protsessi käigus aset leiab, you would come to realize it has to be rapid, it can't be slow. siis te saate ka aru, et see peab olema üks kiire protsess, see ei saa olla aeglane. And then I'm sure you've all noticed, Ja siis ma olen kindel, et te olete kõik tähele pannud. right? You've all noticed Te olete kõik tähele pannud, the moon is moving away from the earth. et kuu liigub maalt kaugemale. You had noticed, right? Te olite ometigi olete seda ju tähele pannud. You hadn't noticed. Te ei olegi tähele pannud, et kuu liigub kaugemale. Where are your powers of observation, people? Kus on teie jälgimisvõime? The moon is moving away at a staggeringly fast rate. Kuu liigub maast kaugemale kohutavalt kiirusega. Are you all ready to be staggered? Kas te olete kõik valmis olema üllatatud? Come on, are you ready to be staggered? Kas te olete valmis selleks? Well, the moon is moving away at a staggeringly fast rate. See liigub kohutava kiirusega maast eemale kuu. It's moving away at See liigub kiirusega 3.82 centimeters per year. 3,82 sentimeetrit aastas. Aren't you staggered? Kas te olete üllatunud? You're not staggered? Te pole ehmunud. Well, you should be. Te peaksite olema. The moon is moving away at 3.82 centimeters a year. Kuu liigub maast eemale 3,82 sentimeetrit aastas. Now that may seem small to you, See võib teile tunduda kui lühike, but it's a staggeringly fast rate. kuid tegelikult on see väga suur kiirus. You see, when we went to the moon in 1969 to 1972, Kui inimene läks kuule 1969. aasta ja 1972. aasta vahel olid need missioonid, we left mirrors on the moon. siis jäeti sinna peegleid. Every year we shoot lasers against the mirrors and you can actually measure it's moving away, the moon is moving away at 3.82 centimeters a year. Ja iga aasta lastakse nende peeglite pihta siis laserkiiri ja sellega mõõdetakse kuu kaugust ja on näha, et kuu liigub kaugemale. Now the moon's about 400,000 kilometers away. Kuu on umbes 400,000 kilomeetri kaugusel. And I understand at 3.82 centimeters a year, that doesn't sound like much. Ja ma saan aru, et selle distantsi puhul 3,82 sentimeetrit ei tundu nagu väga palju. As a matter of fact, Tegelikult, if the moon is only 6,000 years old, kui kuu on ainult 6000 aastat vana, it's only moved about 24,000 centimeters away since creation. seega on ta loomisest alates ainult 24,000 sentimeetrit liikunud kaugemale. Well, that's not much. See ei olegi väga palju, However, kuid siiski. how many of you remember something called the law of gravity? Kui paljud teist mäletavad midagi gravitatsiooniseadusest? Come on, you do remember the law of gravity. Ja mäletate gravitatsioonist midagi?
Look, I'm not asking you to remember the formula. Ma ei palu teil seda valemit meeles meenutada. You just remember that the closer two objects are, the greater the force pulling them together. Te mäletate lihtsalt seda, et mida lähemal on kaks objekti oma vahel, seda suurem on see jõud, mis neid üksteisele lähedale tõmbab. And so today, you don't have to believe me. Täna te ei pea mind uskuma. Today, you can prove this for yourself. Täna saab seda ise tõestada. All you need is a laptop computer. Kõik, mis te on selleks vaja, on sülearvuti Or a desktop computer at home. või siis lauaarvuti kodus. And you can prove that what I'm telling you is true. Ja te saate ise seda tõestada, et see, mis ma teile räägin, on tõsi. Take the formula for the law of gravity, Võtke gravitatsiooniseaduse valem, the mass of the moon and the earth, kuu mass ja maa mass, put them in the computer, pange need arvutisse, need andmed, hit enter, ja vajutage enter and go back in time. ja minge ajas tagasi. I mean, the moon's moving away from the earth at 3.82 centimeters a year now. Praegu liigub kuu maast eemale 3,82 sentimeetrit aastas. If I go back in time, Kui ma lähen ajas tagasi, then last year it was 3.82 centimeters closer to the earth. siis eelmisel aastal oli kuu maale 3,82 sentimeetrit lähemal. As I keep going back in time, Ja kui ma lähen jätkuvalt ajas tagasi, the moon starts getting closer to the earth, siis kuu liigub ajas tagasi minnes maale lähemale and it starts coming back at 5 centimeters a year, ja siis ta hakkab tulema juba lähemale 5 sentimeetrit aastas, 10 centimeters a year, 10 sentimeetrit aastas, 1 meter a year, meeter aastas, 1 kilometer a year. 1 kilomeeter aastas. And what will happen is this. Ja mis toimub, on see. The moon spirals in. Spiraalina kuu jõuab maani It will hit the earth. ja see põrkab maaga kokku 1.4 billion years ago. 4,6 miljardit aastat tagasi. Now let's think about that. Mõtleme selle peale natukene. Notice I've done something here. Vaadake, ma olen midagi siin teinud. There's a bouncing arrow. Siin on üks nool, mis hüppab And we're looking at, ja me vaatame seda. is the earth 4.6 billion years old or is it young? Ja me küsime, kas maa on 4,6 miljardit aastat vana või maa on noor. Now just watch the bouncing arrow and the earth gets younger. Vaadake seda noolt, kui maa muutub nooremaks. Thank you. Aitäh teile selle eest. It was sympathy applause, but thank you. See oli üks väike aplaus, aga aitäh teile selle eest. Now let's think, if evolutionists were telling the truth, Mõtleme natukene, kui evolutsionäärid räägivad ja see on tõde, mida nad and räägivad. the moon and the earth are really 4.5 to 5 billion years old, Ja tähendab kuu ja maa on 4,6 miljardit aastat vanad, then that must mean siis see peab tähendama, moon was attached to the earth for the first 3.6 billion years. et 3,6 miljardit aastat oli maa ja kuu olid koos, kuu oli maa külge kinnitatud. And it's only been moving away for the last 1.4 billion years. Ja ta on ainult viimased 1,4 aastat, miljardit aastat maast kaugemale liikunud. Have I got that right? Kas te saite aru, mida ma mõtlesin? Well, first of all, if you know anything about the law of gravity, Kui te teate gravitatsiooniseadusest midagigi, if the moon was here, kui kuu oleks olnud siin, it'd still be here. oleks see ikka veel siin. Secondly, Teiseks, the moon could never have been touching the earth, ei oleks kuu mitte kunagi saanud maaga kokkupuutes olla and it could never have been close to the earth. ja see ei oleks saanud ka kunagi maale lähedal olla. There is a distance from the moon to the earth. Maa ja kuu vahel on distants. It's called the Roche distance. See on Roche'i siis vahemaa. It's approximately, what do we figure it was? It's approximately something like 25,000-30,000 kilometers. See on kuskil 25 000 kilomeetrit, 30 000 kilomeetrit. And the moon could never have been that close. Ja maa ei oleks või kuu ei oleks saanud maale kunagi nii lähedal olla. Because if the moon had ever been that close, Sest kui kuu oleks maast olnud 25-30 000 kilomeetri kaugusel the ainult, force of gravity becomes so great oleks gravitatsioonijõud muutunud nii tugevaks. that the moon breaks up into pieces and we'd have a ring and not a moon. Ja siis oleks, et kuu oleks tegelikult läinud tükkideks ja meil oleks maa ümber rõngas nagu Saturnil, mitte kuu.
So the moon could never have been that close. Seega kuu ei oleks saanud kunagi olla maale 25-30 000 kilomeetri läheduses. There are other arguments for a young moon. Noore kuu suhtes on ka veel teisi fakte. Ja, The heat loss of the moon, kuu siis soojuse kadu, the finding of certain radioactive material on the moon, siis teatud radioaktiivsete materjalide leid kuult, even the rotation rate of the Earth. isegi maa siis pöörlemise kiirus. Because if the moon is further away or closer, the rate of rotation of the Earth is different. See maa pöörleb erinevalt, olenevalt siis sellest, kas kuu on lähemal või kaugemal. There's about 10 scientific arguments for a young moon. Noore kuu kasuks on umbes 10 teaduslikku fakti või väidet. As a matter of fact, Tegelikult, if you put the moon in a reasonable orbit, kui panna kuu nii-öelda mõistlikule orbiidile allow it to move away for 5 billion years, ja lasta sellel liikuda maast kaugemale 5 miljardit aastat, you wouldn't be able to see it. siis meil ei oleks võimalik seda näha. The fact that you can see the moon proves it's young. See tõsiasi, et me näeme täna kuud, tõestab seda, et kuu peab olema noor. And what is the primary influence of the moon upon the Earth physically? Ja füüsiliselt, mis on kuu peamine mõju maa peal? Well, of course, it's tides. Tõusud. Now, let's think. If you were to go back in time, Kui me läheksime ajas tagasi, the moon would get closer and closer to the Earth, siis kuu tuleks maale lähemale and the tides would get higher. ja siis need tõusud muutuksid suuremaks. Agreed? Olete nõus? Now, again, you don't have to believe me. Jällegi, te ei pea mind uskuma. You can prove this for yourself. Te võite seda ise endale tõestada, see on võimalik. All you need is a laptop computer. Kõik, mida teil on vaja, on arvuti. Again, put the numbers in the computer. Pange need arvud, numbrid, sisestage andmed arvutisse. Hit enter. Vajutage enter. Go back in time only 1/2 billion years. Minge tagasi 1,5 miljardit aastat And the tides ja tõusud, would rise tõuseksid 1.6 kilometers twice a day. 1,6 kilomeetri suuruseks ja need toimuksid 2 korda päevas. The tide would rise 1.6 kilometers twice a day. Tõusude mõõnade puhul tõusud oleksid 1,6 kilomeetrit. I was told the highest piece of land in Estonia is like 300 meters. Mulle öeldi, et kõrgeim punkt Eestis on veidi üle 300 meetri. But if we go back a 500 million years, the tide's 1.6 kilometers high twice a day. Kui me läheks 500 miljonit aastat tagasi, siis 1,6 kilomeetrine veetõus. I think the question we have to ask ourselves, siis selle juures me peaksime küsima, do you know how to breathe underwater? oleks, kas eestlased oskavad vee all hingata. And well, the erosion rates of the world are interesting. Erosioon, mis maailmas toimub, see nii-öelda maakihtide ärakandumine vette, mis toimub, need on huvitavad samuti. Let me give you some other ways of knowing that the Earth and the universe are young. Ma annan teile veel mõned viisid, kuidas me võime teada, et maa ja universum on noored. As a matter of fact, we're going to talk about one in the next presentation on the flood of Noah. Ühest me räägime teises loengus siis Noa suurest üleujutusest rääkides. But think about how quickly the continents are eroding today. Kuid mõelge, kui kiiresti toimub täna kontinentidel, siis mannertel erosiooniprotsess. I do a lot of work in England. Ma töötan päris palju Inglismaal. Have you ever heard of the White Cliffs of Dover? Kas te olete Doveri valgetest kaljudest kunagi midagi kuulnud? Seen them? Okay. Mõned on isegi näinud. Me too. And everybody knows they're very soft. They're made out of chalk. Ja nad kõik, kes on seal olnud, neid näinud, nad teavad, et nad on väga pehmed, nad on kriidist. They're eroding very quickly. Ja nende erosioon toimub väga kiiresti. Evolutionists say the White Cliffs of Dover are Cretaceous material. Ja evolutsionäärid ütlevad, et see on siis kriidia materjal, millest need kaljud on. And the White Cliffs of Dover are trillions of dead, fossilized, single-celled creatures. Ja et need on triljonid, ja see koosnevad triljonitest üheraksetest olenditest.
And evolutionists say that all of these creatures died and were buried there 65 to 132, 34 supposed million years ago. Ja evolutsionäärid ütlevad, et kõik need üheraksed olendid mattusid sinna siis 65 kuni 130 miljardi aasta tagusel ajal. Now, everybody knows that the White Cliffs of Dover are eroding away. Kõik teavad, et nende Doveri valgete kaljudega toimub samamoodi erosioon, vesi kannab nad mere, nii nagu mujal. And let's just do a little pretend. Ja mängime ühte teeskluse mängu. What if? Mis siis, kui? What if the White Cliffs of Dover were eroding at only 30 centimeters a year? Ja mis siis, kui nad häviksid, ütleme umbes 30 sentimeetrit, erosiooni tulemusena 30 sentimeetrit aastas? That's not much. Ei tundu nagu väga palju. But was doing it for 65 million years. Kuid kui see oleks toimunud 65 miljoni aasta vältel, Well, you end up with about 10,700 kilometers. Siis selle tulemus on, et sealt oleks pidanud juba hävinema 10 700 kilomeetrit. Now that would mean in 65 million years, the White Cliffs of Dover would have eroded westward about 10,700 kilometers. See tähendab, et need oleksid pidanud liikuma lääne poole umbes 10 700 kilomeetrit. Basically, that's the distance from Tokyo, Japan to London, England. See on enam-vähem see vahemaa, mis on Tokyo ja siis Londoni vahel, ala. What's the problem? Probleem on siin, England's not that wide. probleem on selles, et Inglismaa ei ole nii suur. Ta ei ole nii lai. Believe me, I've been there. Uskuge mind, ma olen olnud Inglismaal. England's not that wide. Inglismaa ei ole nii lai. And how many of you remember in the Bible the story of the birth of Jesus? Ja kui paljud teist mäletavad Piiblis sellist lugu nagu Jeesuse sündimise lugu? After all, Christmas is coming. Jõulud jätkuvalt on tulemas. And you remember that there was a Caesar, Ja te mäletate, et oli üks keiser, Caesar Augustus Octavius. Augustus Octavius. He ordered an entire census of the Roman world to be taken. Ja ta käskis, et kõik inimesed loetakse üles. And that forced Mary and Joseph to go from Nazareth to Bethlehem. Ja sellepärast Maarja ja Joosep pidid minema siis Natsaretist Betlemma. And that forced Jesus to be born in the city of David. Ja sellepärast siis Jeesus pidi sündima Taaveti linnas. But this was in fulfillment of the prophecy. Aga see oli tegelikult siis ettekuulutuse täitumine. You remember that census? Mäletate seda ülestähendust, rahvaloendust? Well, remember that the Roman Empire occupied England at the same time. Samal ajal, kui see toimus, Rooma impeerium okupeeris Inglismaa. We have that census. Ja meil on olemas see nimekiri nendest asjadest, see ülestähendus on meil olemas. We now know of 35 villages on the northeast coast of England. Ja me teame 35 külast Kirde-Inglismaal, that are not there anymore. mida enam ei ole. We know from the Roman census Me teame nendest Rooma nimekirjadest, that along the North Sea coast, et Põhjamere rannikul England has eroded Inglismaa on siis erosiooni tulemusena 3.2 kilometers westward in only 2000 years. 3,2 kilomeetrit siis on toimunud erosiooni In only 2000 years. 2000 aasta jooksul. 3.2 kilometers eroded away in only 2000 years. 3,2 kilomeetrit ainult 2000 aasta jooksul. Clearly, selgelt, you cannot maintain that rate of erosion. There simply wouldn't be in England. Kui selline erosiooni siis kiirus jätkuks, ei oleks Inglismaad enam olemas vasti. There's too much salt in the oceans. Ookeanides on liiga palju soola. There's so much salt in the ocean Ookeanides on nii palju soola, that all of it would have accumulated et kõik oleks kogunenud. in as little as 42 million years, Kõik see oleks olnud 42 miljoni aasta jooksul, but no more than 62. kuid mitte rohkem kui 62 miljoni aasta jooksul. That would make the Earth's oceans young, Seega maa ookeanid peaksid olema noored and that would make the Earth young. ja see teeks ka maakera nooreks. Wherever we look, Ükskõik kuhu me vaatame, inside the Earth, maa sisemusse, on the surface of the Earth, maa pinnale,
near the Earth, maa lähedale, in the solar system, päikesesüsteemi, in the galaxy, galaktikatesse, in the universe. kogu universumit, We see over 270 scientific arguments. It's all young. siis me leiame üle 270 teadusliku väite ja fakti selle kohta, et see kõik peab olema päris noor. There is so much uranium dissolved in seawater Siis merevees on nii palju uraani laustunud, that the Earth's oceans must be less than 10,000 years old. et maa ookeanid peaksid olema selle järgi vähem kui 10 000 aastat vanad. The decay of the Earth's magnetic field Maa magnetvälja lagunemine proves that the Earth is less than 10,000 years old. tõestab seda, et maa on vähem kui 10 000 aastat vana. The truth is, you can really believe the Bible when it says the Earth and the universe are only 6,000 years old. Tõde on selles, et me võime uskuda piiblit, kui piibel ütleb, et maakera universum on 6000 aastat vanad. And today there's over 270 arguments to prove it. Ja täna on meil olemas üle 270 tõendi selle kohta, et see on tõsi. Do you realize Kas te saate aru? evolutionists do not have one single scientific proof it's old? Evolutsionääridel ei ole mitte ühtegi teaduslikku väidet ega tõendit selle kohta, et maakera universum on vanad. Evolutionists have 5 major arguments, Neil on 5 peamist väidet, a few minor arguments, mõned väiksemad, to suggest it's old. mis pakuvad välja selle võimaluse, et universum on vana. But there's not one scientific proof it's old. Kuid ei ole ühtegi teaduslikku tõendit selle kohta, et universum on Now, we vana. have over 270 proofs it's young, Meil on üle 270 väite ja tõendi selle kohta, et maakera on noor. they have no proof it's old. Vastu ei ole panna mitte ühtegi tõendit selle kohta, et universum oleks vana. They use some arguments to suggest it's old. Kasutatakse mõningaid väiteid, et välja pakkuda seda võimalust, et universum on vana. And I just want to challenge all of you Ja ma tahaks teile esitada ühe väljakutse. to be a good scientist. Olge head teadlased. On the sheer weight of evidence, Sorry. on the sheer weight of the evidence, Siis tõendite kaalu vaadates. which one would you accept? Kumma teooria te oleksite valmis vastu võtma? Well, it's pretty obvious. Ilmselt nende tõendite valguses on see üsna selge. You're going to accept the 270 proofs, Te olete valmis aksepteerima 270 tõendit and you're going to reject the fairy tales for adults. ja te hülgate need täiskasvanutele mõeldud muinasjutud. Right? On ju nii? Amen? Amen. 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 Pastor Ramos, it's time to close out this session and break for lunch. So would you like to say a few words? And then we'll be back for our session on Noah's flood. Meil on nüüd tõesti nii plaanis, et me mõtlesime, et me võtame lõunapausi. Aga ma kujutan ette, et siin on küsimusi inimestel. Kas te tahaksite küsida? Siin on küsimusi, et äkki jõuame teha, lepiksime, kell on muidugi palju. See on meie plaan, mis siin, või see ajakava, mis praegu on ohus, aga ma pean taga natuke nõu. Kas on siin inimesi, kes tahavad sööma minna kindlasti? I'll answer questions. I mean, I'm happy to answer questions. You know that. Ma võin vastata küsimustele, mulle sobib see. I'll answer questions. Ma vastan küsimustele. How much rest you need? It's not me, it's him. Yeah, he wants I understand. Aga siin on lihtsalt see probleem, et tõlk väsib ka ära pika peale ja kui tulevad järgmised sama pikad loengud veel 2, et ta vastu peaks. Tema ütleb, et tema on nõus vastama küsimusi siin kogu aeg, kui keegi oleks, kes kogu aeg tõlgib. No mina olen nõus tõlkima. I can be translator for you as much as I can. Okay. We can decide that we take 3 questions anyway. Okay. Otsustame siis need, võtame 3 küsimust vähemalt, eks. That'll only take half an hour. Ta arvab, et see võtab juba pool tundi. Aga no võtame, meil on vähemalt võimaluseks, et meil iga päev ei ole sellist Okay, I have one kogunemist question siin. from the distinguished looking gentleman right here. Jah, palun.
You said that gold will be created during a very short time. Yes. And he said that what will cause the gold be Coal. cold. Okay, we're talking about gold. Okay. And because these two are totally different metals, the iron and the gold. Yeah, this was hot geothermal water coming out of inside the earth. Ühesõnaga siis kuum termovesi tuleb sealt alla. Like Iceland. Nagu Islandil tuleb seda vett maa seest. There was dissolved gold in the water. There's dissolved atomic gold in the water. Ja ühesõnaga ja selles vees on siis sellist lagunenud aatomlikku kulda. And we're not quite sure what the chemical reaction was. Me ei ole kindlad, mis keemiline reaktsioon seda põhjustab. We're still working on it. Me töötame sellega veel. But I have a challenge for you. Aga mul on sulle üks väljakutse. Would you like to make €1 trillion? Would you like to make €1 trillion? Kas sa ei teeks, kas sa tahaksid saada €1 triljon? I will tell you how to do it. Ma ütlen sulle, kuidas seda teha. There is so much gold dissolved in the seawater of the oceans of the world. Et tegelikult on tohutult palju kulda lahustunud kõikides maailma ookeanites. That if you can figure out how to get it out, Sest kui sa ainult saaksid teada, kuidas seda saad kätte saada, you'll make every human on earth have €1 trillion. sa saad igale inimesele maakera peal teha mitme triljoni eurose varanduse. Who wouldn't? Ta ütles, et ta on kuulnud, et jaapanlased töötavad selle projekti kallal ja siis vastus oli, et kes ei töötaks. The problem is that the gold in seawater is at the atomic level. Et probleem on ainult selles, et see kuld seal ookeani ja merevees üldse on aatomi tasandil. And since gold doesn't react, Ja kuna kuld ei reageeri, the question is how to get it out. siis on kogu aeg see küsimus, et kuidas seda sealt kätte saada. Yeah, but you figure it out, you'll be worth €1 trillion. I guarantee it. Aga kui sa selle kätte saad, siis sa oled rikas mees. I got a ministry you can support. Mul on üks teenistus, mis vajab toetust siis. Here was a question. I'm sorry. Yes? Küsimus oli siis, et kui kaua aastaid tagasi elasid sinu arust dinosaurused ja kui vanad on sinu arust dinosauruse fossiilid. The question was that how long time ago lived dinosaurs and how old are their fossils according you? It's not according to me. It's according to facts. See ei ole mitte ainult minu järgi, vaid see on faktide järgi. First of all, Kõigepealt. We've done 3 presentations this week in areas of Estonia. Me oleme teinud juba 3 korda selle kohta ühte esitlust Eestis. Including last night here. Siis, ja viimane oli eile õhtu siin samasel all. And pointing out that dinosaurs are mentioned in the Bible 11 times. Siis me alustasime alati sellega, et kõigepealt Piiblis nimetatakse dinosaurusi juba 11 korda. 9 of the references are after the flood of Noah. Ja 9 korda nendest 11 on siis peale Noa vee uputust. 3 of the references are in the book of the prophet Isaiah. Ja 3 nendest on Jesaja raamatust. Now, Isaiah lived 2,700 years ago. Jesaja, siis see viimane mees, kõige noorem, tema elas 2700 aastat tagasi. Now, other references in the Bible after the flood. Teised tsiteeringud on siis peale Noa uputust koheselt. That would be, for instance, Psalm 91 verse 13. Näiteks seal kuskil Taaveti lauludes, 91. laulus, Salm 14. 2 are described in the book of Job. Ja 2 on Hiobi raamatus.
start with Job 40, verse 15, Hiopi 40, salm 15 and Job 40, verse 25. ja Hiopi 40, salm 25. Also mentioned in 2 Psalms. Ja veel ühes 2 salmis. Now, that makes 9 references to dinosaurs after the flood, recorded in the biblical history. Siis ühesõnaga see teeb 9 korda dinosauruseid mainituna Piibli ajaloo järgi peale Noa veeuputust. But we also have reliable human history of dinosaurs and people living together. Aga meil on ka usaldusväärsed ajaloolisi fakte selle kohta, et dinosaurusid ja inimesed on elanud ühel samal ajal koos. And many of these references come from evolutionists. Ja paljud sellest materjalist tuleb evolutsionääridelt. The father of history, Herodotus, Mees, keda kutsutakse siis ajaloo isaks, Herodotus, a Greek evolutionist, keegi Kreeka evolutsionäär, talked about flying reptiles. kirjeldab lendavaid roomajaid. Alexander the Great and his army saw dinosaurs on the way to India. Aleksander Suur ja tema armee nägid dinosauruseid, kui nad olid teel Indiasse. That's 300 BC. See on 300 aastat enne Kristust, 2300 aastat tagasi. The historian Flavius Josephus writes about them. Ajaloolane Flavius Josephus. Flavius Josephus, At the same time, 2,000 years ago, kes elas umbes Kristusega ühel ajal 2000 aastat tagasi, there's a Greek evolutionist. kes oli Kreeka evolutsionäär, He's called Pliny the Elder. keegi Pliny vanem, He wrote about dinosaurs. tema kirjutas dinosaurustest. Marco Polo saw one in China 700 years ago. Marco Polo on kirjutanud dinosaurustest, keda ta Indias nägi. We have Chinese emperor mentions them 400 years ago in official court records. Meil on Hiina imperaatori kohtu mingi paberid, kus ta siis väljendab, et ta vajab palgata kuninglikku dinosauruste toitjat. I'm just giving a sample. Ma annan sulle välja ühe näite. In 1484 1484 and in the year 1496, ja 1846 in England we have 2 different writings about dinosaurs. meil on Inglismaal 2 erinevat dokumenti, mis kirjeldavad dinosaurusi. In 1572, 1572 an Italian scientist recorded a meeting with one. räägib, kuidas tema seal kuskil mägedes kohtas ühte dinosaurust. There's many others in the ancient literature. On veel väga mitmeid keskaegseid kirjeldusi. The last one I would mention, Viimane, mida ma nimetaks, 1883. on 1883. That's only 127 years ago. See on ainult 127 aastat tagasi. The evolutionary magazine Scientific American Üks evolutsiooniteooriat pooldav ajakiri, mille nimi on Scientific America, had an article neil oli seal üks artikkel, where they said kus nemad ise ütlevad, a small armored dinosaur was killed in the nation of Bolivia that year. et sellel aastal üks väike kilbiga dinosaurus tapeti Boliivias. I think Mina arvan, when an evolutionist tells you et kui evolutsionäär sulle midagi ütleb, that a dinosaur was killed 127 years ago, et dinosaurus tapeti 127 aastat tagasi, you need to pay attention. siis sa peaks tähelepanelik olema. And the fossils, Ja fossiilidest, plants, dinosaurs, all creatures, mis puudutab siis dinosauruseid, aga ka taimi ja üldse kõike loodud. over 99% of the fossils come from Noah's flood. Üle 99% nendest fossiildest on Noa üleujutuse tagajärg. You have a complete worldwide flood Oli ülemaailmne üleujutus, where all the land plants, all the land animals, except those in the ark with Noah, will perish. mille tagajärjel siis kõik taimne ja kõik loomne ja inimesed hävisid, välja arvatud need, kes olid siis Noa laevas. People don't understand how catastrophic the flood of Noah is. Inimesed ei saa aru, kui katastroofiline asi see Noa veeuputus tegelikult oli.
It erodes everything on the continents down to sea level. Ta pühkis tegelikult sisuliselt kõik puhtaks, kooris maa puhtaks Grinds all of that material up into mud. ja keerutas maa pinna ülesse suureks mudamassiks, Full of dead plants and animals. kus sees olid siis kõik need roomajad ja inimesed ja taimed. Buries them in wet mud layers all over the continents. Ja siis tassis see veemassid, tassisid kõik need mudakihid on ju igale poole laiali, eks. In places 2 kilometers deep and more. Kohtadele ka, kus isegi 2 kilomeetrit sügav ja veel sügavam. That includes layers of plants that become coal. Ja seal on näha kohe kihtide viisi nagu siis näiteks seal on kihid, kus on taimed, seal on kõik süsi, tänapäeval on kivisüsi. All those creatures that become petrified. Kõik need elukad on seal alles ju seeseks. And the wet mud layers dry out into sedimentary rock. Ja siis mudakihid on siis nagu need settekivimid, mis meil igal pool on, eks. So how old are the fossils? Kui vanad on siis fossiilid? Basically 4,350 years old. Põhimõtteliselt 4350 aastat umbes. And we know Ja me teame, fossilization is rapid. et fossiliseerumise protsess on küllaltki kiire It would have to be rapid. ja ta peakski olema kiire. It couldn't be slow. Ta ei saa olla aeglane. There's only 3 requirements for a fossil. Once something's been alive, dies. Requirements. 3 requirements. Kes aitaks? 3 nõuet on ühe fossiili tekkimise jaoks. So once a plant, an animal dies, Kui üks taim või loom sureb, there's only 3 requirements in nature to get a fossil. Ainult 3 nõuet, et tas tekiks fossiil. Number 1, Esimene, it must be buried rapidly. ta peab olema ruttu ära maetud, maha maetud. If it stays on the surface, Kui ta jääb pinnale, it's going to rot. siis ta hakkab mädanema või jamaks läheb. It will be eaten. Ta süüakse ära. Like the eagle we saw with the deer. Me nägime ühte suurt kotkast, sõitsime mööda Eestit siin. Autoga tohutult kihvt, suur sõi mingit raibet. So you have to have rapid burial. Ruttu peab matma maha. Now, wind will bury things, but wind unburies them just as quickly. Tuul kannab ju ka asju, aga tuul ei suuda kõike nii kiiresti ka kanda. Only water buries things and buries them well. Ja ainult vesi võib siis kanda asju ja kannab neid hästi. And we only find fossils inside of sedimentary rock. Ja me leiame ainult fossiile ju settekivimites. Number 2. Number 2. This is going to need some help. Nüüd on vaja abi. You have to have anaerobic decomposition. Sul on vaja anaeroobset mädanemist. Ja. What that means is no oxygen. See tähendab seda, et ei ole hapnikku. You can have no oxygen. Hapniku puudust on vaja ühesõnaga. Because if there's oxygen, then bacteria will survive and it will still rot. Sest kui on olemas hapnik, siis bakteeriad elavad üle, nemad saavad hapnikku ja siis hakkab ikkagi mädanema asi. So you have to have rapid burial. Sul on vaja kiiresti matta, no oxygen. Mitte anda hapnikku. And the 3rd requirement. Ja 3. tingimus. It must remain undisturbed. Ja ta peab säilima puutumatuna. Because if you broke open the cavity during the fossilization process, sest kui sa selle haua nagu lahti teeksid fossiliseerumise protsessi ajal, air would get in, õhk tuleks sisse, and whatever had not already fossilized would rot. Ja see, mis on fossiliseerunud, juba see isegi hakkaks mädanema. Ja. Mis ei ole, jah, vabandust. Please notice. Palun pange tähele. Pressure. Rõhk. You don't want it. Sa isegi ei vaja survet. Fossilization, you don't want pressure. Isegi fossiliseerumise protsessi ei eelda seda, et tal on vaja survet. You don't have to have heat. Sul on vaja isegi kuumust. You don't have to have specific chemicals. Ja sul ei ole vaja isegi mingit spetsiaalseid kemikaale selleks. Variety of different minerals. Või mingisuguseid mineraale. But all you have to have is rapid burial, no oxygen, and remain undisturbed. Ainult, mis sul on vaja, on see 3 asja. Kiiresti matta maha, mitte anda hapnikku ja ära puutu asja. If I may extrapolate here.
If I may. If I can take just another minute about fossilization. Kui ma võiksin sulle veel midagi fossiliseerumisest ütelda, This is just for everybody's benefit. lihtsalt selle asja selgitamiseks. How many of you were taught that fossilization is the replacement of the plant, wood, or bone with the mineral? Paljudele teist on õpetatud, et fossiliseerumine kui protsess tähendab seda, et kõik luud ja kas kiud ka vist asendatakse Do you remember, mineraalidega. do you remember what you were taught? Kas te mäletate, millest ma räägin? Don't remember. Ei mäleta. Well, they taught me Nemad rääkisid mulle, it takes millions of years. et võtab miljoneid aastaid, Slowly, gradually, the wood, the bone is replaced with the mineral. et siis need luud ja kondid kõik vahetuksid elukatel välja mineraalidega. We now know that's not true. Meie tänapäeval teame, et see ei ole tõde. As a matter of fact, Asja sisu siis on, 95% of the wood cell wall and the bone cell wall is still there. et 95% kõikide nende taimede ja loomade rakkuseintest on kõik alles. What actually happens is this. Mis tegelikult juhtub, on see, You have plant cell walls of wood or bone cell walls. ütleme, et sul on seal taime siis rakkuseinad puidus või siis luu rakkuseinad luus. Now they're hard. Ja nad on tugevad. But what happens is this. Ja mis juhtub, on see, The soft material inside the cell dries out. see raku pehme materjal rakku sees kuivab ära. This leaves the cell basically empty. See jätab põhimõtteliselt raku tühjaks. So there's a void, it's empty. See on tühi ruum jääb järgi. Then water with chemicals fills the void. Siis vesi koos kemikaalidega tuleb ja täidab selle raku. The mineral solidifies, crystallizes, Mineraalid siis kristalliseeruvad seal sees and it fills the cell with rock. ja siis täidavad selle raku. This is why the wood or the bone feels heavy like a rock. Sellepärast alati fossiilid tunduvad nagu tohutu rasked. But the bone and the wood wall is still there. Aga siis need rakuseinad on kõik seal alles. This is why when you take a piece Ja of luu ise on seal alles. This is why if you take a piece of petrified wood, Kui sa võtad näiteks fossiliseerunud puud ühe tüki, cut through it, lõikad seda pooleks polish it, ja poleerid selle ära, and you can actually see individual cell walls. sa võid näha igat üksikut seda rakkuseina seal. You can do the same thing with fossil bone. Sa ei saa sama asja teha fossiliseerunud luuga. You can actually still see the cell walls. Samad saadki teha, jah, sest sealt samamoodi näed sa neid rakkuseinu. Okay. Welcome. My pleasure. Üks veel küsimus. No, wait. We only have one more question here. The young lady in the back, she's been patient. What about the year 2012? Everybody are saying that something happens and things are going. Yeah, no. Ja ma olen kuulnud sellest. This is pure Hollywood. See on puhas Hollywood. Never get your education from Hollywood. Ära kunagi saa oma haridust Hollywoodist. First of all, Esiteks, this is where somebody finds a truth somewhere. This is where somebody finds a truth somewhere. see on nii, et kui keegi leiab mingi tõe kuskil and then extrapolates it from the size of a sand grain to a mountain. ja suurendab seda liivaterast kuni mäeni. The Mayan calendar. Maiade kamber, kalender Does not say ei ütle, that the world is going to end in 2012. et maailm lõpeb 2012. The Mayan calendar says Maiade kalender ütleb, there's going to be a change. et tuleb üks muutus. Not the end of the world, Mitte maailma lõpp, but just a change. aga lihtsalt üks muutus. It doesn't mean anything. See ei tähenda midagi.
I am not going to base my life on a pagan calendar. mina ei hakka oma elu rajama mingile pagana kalendrile. I'll base my life on what the Bible says, ma rajan oma elu sellele, mis piibel ütleb. but I am not going to make decisions based on a pagan calendar. Ja ma ei hakka mingeid otsuseid võtma vastu pagana kalendri järgi. And this change the Mayan calendar talks about, Ja see muutus, millest maiade kalender räägib, it is no different than any other astrology. ei, Not astronomy, astrology. ei oma mitte mingisugust erinevust, mida üleüldse astroloogia meile räägib. It's like saying in astrology, oh, the planet Jupiter is in this constellation, but it moves over to that constellation. Well, that's a change. Et no astroloogia ütleb meile, et planeet Jupiter on praegult seal asendis ja nüüd ta liigub edasi sinna asendisse, see ongi muutus. But it doesn't mean a thing to us. It doesn't mean, It does not mean a thing to us. aga see ei Doesn't mean tähenda anything meie to us. jaoks mitte midagi. Okay? Okei. Are you reassured now? Kas sa oled veendunud? Well, that was 3 questions. Jah. We decided, me otsustasime, et on 3 küsimust, nii et need on nüüd läbi. Kindlasti on võimalus, kui te tahate, can people come and talk with you if they want? Yes, but they're going to have some pretty good Yeah. English. Okei, et kui te soovite ise, siis temaga saab rääkima tulla inglise keeles.